टेक्स्ट भी नहीं पारियो नॉन बाइनरी जति अछि सेटा भी नहीं पारियो नॉन बाइनरी जिनिस भी काउंट रे नहीं पारियो ओके काउंट हे गला काउंट कौन करियो ब्लैंक वैल्यू गुड़ा को नॉन ब्लैंक वैल्यू गुड़ा को कंसीडर करियो नॉन ब्लैंक ओके नॉन ब्लैंक वैल्यू आउ आर डाटा टाइप को जरा काम करियो इंटीजर रे काम करियो डाटा टाइप इंटीजर किंतु एटा रो बेस्ड इवैल्यूएशन करियोनी रो बेस्ड इवैल्यूएशन करियोनी ओके काउंट एक्स कौन करियो रो बेस्ड इवैल्यूएशन ମାନେ କଣ ସାର୍? देख आमे से दिन दी प्रकार फंक्शन पढ़थिले गोटे नॉर्मल फंक्शन पढ़थिले आ गोटे इटरेटर फंक्शन पढ़थिले नॉर्मल फंक्शन तमर कौन करथिला जेमति सम हे गला ओके आ इटरेटर फंक्शन ने कौन पढ़थिले आर ही एक्स परसेंट सम एक्स पढ़थिले तो सम एक्स टा सम टा कौन करथिला हमर गोटे कॉलम अछि कॉलम टा को ही एग्रीगेट करथिला एग्रीगेट करिक हमको वैल्यू दउथला जेमति एट अछि क्वांटिटी अछि ओके एटी प्राइस अछि हमको ये दुइटा को मल्टीप्लाई करिवार अछि एटा क्वांटिटी टा को मल्टीप्लाई करिया अछि प्राइस टा को मल्टीप्लाई करिवार अछि ओके तो एटा हमने केमति करथिले सम रे कोन करथिले ना ये जति क्वांटिटी थिबो 1 2 3 4 5 सम फंक्शन टा कोन कली ये खाली एति की एग्रीगेट कर दबो ओके ये 3 3 6 4 10 15 एटा एग्रीगेट खाली कर दला ओके प्राइस रे सेमति धर 2 3 4 5 6 अछि ओके तो एटा को मते एटा को भी एग्रीगेट करियो पड़ियो एटा आप गोटे सम ऑफ प्राइस भी करियो पड़ियो या आर जति की वैल्यू आसला एक्स एक्स वैल्यू धर आसला एबे मु जदि चाहिबी ए दुइटा को मु गोटे सिंगुलर कॉलम रे मल्टीप्लाई करि परिबी कि कर परिबिनी काहे ना सम फंक्शन टा मोर खाली गोटे कॉलम ऊपर ही यूज करि परली मु राइट किंतु इटरेटर फंक्शन ने कौन होतला मु एकाथरे रो बेस्ड इवैल्यूएशन करथली माने जदि क्वांटिटी रो एटी 1 अछि और प्राइस रे एटी 2 अछि मु सेन गोटे लिखथली सम एक्स तापर गोटे लिखथली टेबल ना लिखथली तापर लिखथली क्वांटिटी इनटू प्राइस एटा लिखथली मन पड़ला सम एक्स रो फंक्शन टा तो एटी कौन होतला 2 हला एटी 6 हला एटी 12 हला 20 हला 30 हला एतिकी हेई सारला परे फर्स्ट एई मल्टीप्लिकेशन टा हेगला तापर से कौन करिवो एटा जेतिकी हेइथिवो ओके एटा को एडिशन कर दबो टोटल टा को एडिशन कर दबो तो तमरो नॉर्मल फंक्शन रे कोन रहला गोटिए कॉलम टा को सी ऐड करिवो तार ही एग्रीगेट वैल्यू हमको दबो एटा सम हे पारे एटा प्रोडक्ट हे पारे एटा काउंट भी हे पारे सम एक्स रे से कौन गला रो बाय रो गला ए रो को गला एटा फर्स्ट रो को गला तापर सेकंड रो को गला तापर थर्ड रो को गला रो बाय रोज परफॉर्मेंस गला कैलकुलेट गला ए चार पांचटा जिंस को तार रिजल्ट हमको देला एटी रिजल्ट दे सरला परे आमे जो सम एक्स लिख जे सम रो बाय रो हे सरला परे से कौन कला ए टोटल टा को सम कर देला तो हम पाखे दुईटा फंक्शन हला गोटे नॉर्मल फंक्शन हला सम टा जोटा कि आमे कॉलम लेवल रे परफॉर्म कले आ गोटे हमर रहला इटरेटर फंक्शन जोटा को आमे कहले सम एक्स जोटा कि रो बेस्ड कॉन्टेक्स्ट रे आमे परफॉर्म कले रो बेस्ड कॉन्टेक्स्ट रे ओके ओके एबे मु आ गोटे जिंस तुमको कहूची एटी काउंट हेगला एटा आमे रो बेस्ड इवैल्यूएशन कले धर मो पाखे एटी अछि कस्टमर आईडी अछि मते देखिया टोटल केतेटा कस्टमर आईडी अछि तो ये कौन करिवो जेतिक मोर नॉन ब्लैंक वैल्यूज अछि सेतिक सब नै जिवो धर आ भितर 100टा वैल्यू नै गला एटा मोर हे गला काउंट मते एबे काउंट एक्स रे कौन जानियार अछि ना रो बेस्ड इवैल्यूएशन मोर गोटे टोटल सेल्स बोली गोटे कॉलम अछि ओके धर टोटल सेल्स मोर गोटे कॉलम अछि एथिरे वैल्यू अछि मोर 0 0 ରୁ स्टार्ट करिकी 10 जे ओके तो मु एना चाहूची कोन कि मु एटा काउंट करिवि कि मोर टोटल सेल्स जदी
ग्रेटर दैन 0 थिबो ओके सी मते गोटे काउंट दबो तो मोर केतेटा काउंट आसीबो 0 टाको माइनस हे जियो मोर टोटल काउंट केते आसीबो 9टा राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9टा काउंट आसला मोर तो एइटी मु कोन करिवि एइटी गोटे फंक्शन लिखिबि काउंट एक्स बुझि पाले एइटी देखो टोटल सेल्स गोटे अछि मोर हला एइटी गोटे कॉलम अछि मेजर अछि तम पे टोटल सेल्स आर वैल्यू अछि मो पाखरे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके 10टा वैल्यू अछि आ भितर मते एना दरकार अछि कोन कि मोर जेतेବେଳେ ग्रेटर देन 0 थिबो मते सेति काउंट दरकार ହେଲା ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ରେटर ଦେନ୍ 0 କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଧର ଗ୍ରେटर ଦେନ୍ 4 କହିଦେଉଛି ଗ୍ରେटर ଦେନ୍ କି 5 କହିଦେଲି କି 4 କହିଦେଲି ଓକେ ତ ମତେ ସେତିକି କାଉଣ୍ଟ ମୋର ଦରକାର କି ମୋ ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ ର କାଉଣ୍ଟ କେତେ ହେଇଛି ଯୋଉ ଯାହାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗ୍ରେटर ଦେନ୍ 4 କି ଗ୍ରେटर ଦେନ୍ 3 ଅଛି ଓକେ ଗ୍ରେटर ଦେନ୍ 3 ଅଛି ତ ମୋ ପାଖରେ ଏଟା କେତେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି କଥା 1 2 3 4 5 6 7 ଏଠି 7ଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି କଥା ମୋ ପାଖରେ ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଫଙ୍କସନ ଲିଖିପାରିବି କାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ଓକେ କାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ଧର ମୋର ସେଟା ଅଛି ଅର୍ଡର ଷ୍ଟେବଲ ଅଛି ଆଉ ଆପରେ ଗୋଟେ ଆଜି ଯୋଉଟା ପଢିବା ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲେଖିବି କି ଇଫ୍ ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ ଯଦି ମୋର ଓକେ ଗ୍ରେटर ଦେନ୍ 0 ହେଲା ତ ସିଏ କଣ କରିବ ଅର୍ଡର ଷ୍ଟେବଲରୁ ମୋର ଅର୍ଡର ନମ୍ବରଟା କାଉଣ୍ଟ କରିଦବ ଅର୍ଡର ନମ୍ବରଟାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିଦବ ଓକେ ଏଟା ହେଲା ବ୍ରାକେଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏଇଟାର ରେଜଲ୍ଟିଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ମୋର କଣ ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟିଂ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିବ ମୋର 7 ସେ କାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ କେମିତି ଯିବ କାଉଣ୍ଟ କଲେ ଏମିତି 4 5 6 7 8 9 10 7ଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏଇଥିରେ ତମେ ସିମ୍ପଲ କାଉଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ୟୁଜ କରିପାରିବନି ଓକେ ତ ଏଇଠି ତମେ କାଉଣ୍ଟ ୟୁଜ କରିବ ଏଇଠି ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ରୋ ବେସ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ କରିବାର ଅଛି ସେଟା କାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ଯେମିତି ଏଇ ସବୁ ସିଚୁଏସନରେ କି କାହାର ଏମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁମେରିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ତମକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ଧର କମ୍ପାନୀରେ କି କୋଉ କଷ୍ଟମର ମୋର ଦେନ୍ 5 ଅର୍ଡର୍ସ ପ୍ଲେସ୍ କରୁଛି ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ରୋ ବାଇ ରୋ ଇଭାଲୁଏସନ କରିବାକୁ ଅଛି ଓକେ ତ ସେଇଠି ମୁଁ କଣ କରିବି ସେଇଠି କାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ଫଙ୍କସନ ନେଇଯିବି ଓକେ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲଗେଇଲି କି ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଧର ତମର କଣ ଗୋଟେ ସମ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲଗେଇଦେଲି କି ଫିଲ୍ଟର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲଗେଇଲି ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରୋ ବାଇ ରୋ ଇଭାଲୁଏସନ କରିବ ଏଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା କାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ଦବା ତାପରେ କାଉଣ୍ଟ ଏଇଟା କାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ଟା ବୁଝିହେଲା କଣ यस सर। ହଁ ତ ତମର ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା କାଉଣ୍ଟ ଆର ବି ରହିବ ଡାଟା ଟାଇପ କଣ ଆର ରହିବ ଡାଟା ଟାଇପ ଆର ରହିବ ଇଣ୍ଟିଜର ଓକେ ଇଣ୍ଟିଜର ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ ତାପରେ ତମର ରହିଲା କାଉଣ୍ଟ ଭାବିନିଅ ମୋର କଷ୍ଟମର ନେମ୍ ଅଛି ଓକେ କଷ୍ଟମର ନେମ୍ ଅଛି ଏମିତି ହେଇକି ମୋ ପାଖରେ 100ଟା କଷ୍ଟମର ନେମ୍ ଅଛି ତ କଷ୍ଟମର ନେମ୍ ଟା ତ ମୋର ଡାଟା ଟାଇପ ମୋର କଣ ହବ ଟେକ୍ସଟ ହବ ନହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ହବ ଡାଟା ଟାଇପ ମୋର ତ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟିଜର ହେଇପାରିବନି ମତେ ଏବେ କଷ୍ଟମର ନେମ୍ ଉପରେ କାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି କି ମୋର କେତେଟା କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏଇଠି କାଉଣ୍ଟ ୟୁଜ କରିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ଆର ଡାଟା ଟାଇପ ଇଣ୍ଟିଜର ମୁଁ କାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ୟୁଜ କରିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ଆର ଡାଟା ଟାଇପ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟିଜର ମୁଁ ଏନା ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ କରିବି କାଉଣ୍ଟ ୟୁଜ କରିବି କାଉଣ୍ଟ ମାନେ କଣ count a ମାନେ all data types irrespective of data types it will count the value count a ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୟୁଜ କରିବି ମୁଁ ଲେଖିବି count a ଧର ମୋର କଷ୍ଟମର ଟେବୁଲରେ କଷ୍ଟମର ନେମ୍ ଅଛି କଷ୍ଟମର ନେମ୍ ଏଠି ଦେଇଛି ଏଠି active customer is equal to count a କଷ୍ଟମର ଟେବୁଲରେ ଯେତେଟା କଷ୍ଟମର ନେମ୍ ଅଛି ମୁଁ କାଉଣ୍ଟ କରିଦେଲି ଆର ଆଉଟପୁଟ ମତେ କେତେ ଆସିବ 100 ଆସିବ ମୋର ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଡାଟା ଟାଇପ ମତେ କାଉଣ୍ଟଟା ମିଳିଗଲା ରାଇଟ୍ ତ ଏଇ ତିନିଟା କେସରେ ତମେ କଣ କରିବ ୟୁଜ କରିବ କାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ଆଉ କାଉଣ୍ଟ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିବ ତମର ଡିଷ୍ଟିଣ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟିଣ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ତମେ ନେମ୍ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି କଣ ଡିଷ୍ଟିଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନବ ଧର କଷ୍ଟମର ଆଇଡି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି କଷ୍ଟମର ଆଇଡି ଅଛି କଷ୍ଟମର ଆଇଡି 1 1 2 4 3 ଏମିତି କରିକି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦିଆଯାଇଛି ଓକେ ମତେ ମଲ୍ଟିପୁଲ କଷ୍ଟମର ଆଇଡି ଉପରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଅର୍ଡର ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯାଇପାରିବ ତମର ଯଦି କଷ୍ଟମର ଆଇଡି 1 ଅଛି ତମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ପ୍ଲେସ୍ କଲ ଆ ଡେଟ୍ ଥିବ ଆଜିର ଓକେ
5/1 ଆଉ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ପ୍ଲେସ୍ କରିଛ, ଆର ଡେଟ୍ ଥିବ 4/1, ତମର କଷ୍ଟମର ଆଇଡିଟା ସେମ୍ ରହୁଛି, ତମର ଅର୍ଡର ଡେଟ୍ ଆଉ ଅର୍ଡର ଡିଟେଲ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, କଷ୍ଟମର ଆଇଡିଆରେ ସେମ୍ ଅଛି ସବୁ। ତ ମୁଁ ଏଇନା କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଟୋଟାଲ କେତେଟା କଷ୍ଟମର ଆଇଡି ଅଛି, ମୋତେ ତାର ଡିଷ୍ଟିଂକ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ଦରକାର। ତ ଏଇ ଡିଷ୍ଟିଂକ୍ଟ କାଉଣ୍ଟରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନବ, ଡିଷ୍ଟିଂକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନବ ତାର ଗୋଟେ। ତାପରେ ଏଇଟା ବାକି ନର୍ମାଲ 2 3 କରିକି ନବ। ତ ଏଇଠି ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଡିଷ୍ଟିଂକ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ। ଏଇଟା ସବୁ ଆଇଡି କଲମ ଉପରେ ୟୁଜ ହୁଏ, ଡିଷ୍ଟିଂକ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ। ଏଇଠି ତମେ ଲେଖିଦେଲ ତମର ଯୋଉ ବି ଟେବୁଲ ନା ଅଛି, ଟେବୁଲ ନା ତାପରେ କଲମ ନା, ତ ଇଏ ତମକୁ ଦେଇଦେବ ଡିଷ୍ଟିଂକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ତ 4 ପ୍ରକାର କାଉଣ୍ଟ ତମେ ପଢିଲ। ଗୋଟେ ପଢିଲ ତମେ କାଉଣ୍ଟ, ନର୍ମାଲ କାଉଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ନନ୍ ବ୍ଲାଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କାଉଣ୍ଟ କରିବ, ଡାଟା ଟାଇପ ଇଣ୍ଟିଜର ନବ, ରୋ ଲେବୁଲ ଇଭାଲୁଏସନ ପରଫର୍ମ କରିବନି। ଓକେ। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ତମର କାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟିଜର ନବ, ରୋ ଲେବୁଲ ଇଭାଲୁଏସନ ପରଫର୍ମ କରିବ। ଏଇଟା ୟୁଜୁଆଲି ଫିଲ୍ଟରିଂ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା। ଓକେ। ଥାର୍ଡ ପଢିଲ ତମେ କାଉଣ୍ଟ ଏ। A ମାନେ irrespective of data types, it will take all the data types into account, starting from text and non-binary data types also. Okay, এইটা ହେଇଗଲା ତମର count। ତାପରେ ତମର ଗୋଟେ ପଢିଲ ତମେ distinct count, it will take the distinct values in a column to get the distinct count of the values। Okay, আর ଯଦି total count ଯାହା ବି ଥିବ 10 11 ଯାହା ବି ଆର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଏଇଟା ତମକୁ ଏଠି ରେଜଲ୍ଟରେ ଶୋ କରିବ, ଆଉଟପୁଟରେ ଶୋ କରିବ। ଓକେ, ବୁଝିଗଲା? सर ହୁଁ। सर काउंट टा भी तो इरेस्पेक्टिव डाटा रे काउंट कर दोची ना सर, टेक्स्ट फॉर्मेट थिले ले काउंट कर दोची, जहा थिले काउंट भी। ନା, କାଉଣ୍ଟ ତମେ ଯଦି କରିବ ନା, ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ନେମ୍ କଲମ ଦେଖଉଛି। ଆକ୍ଟିଭ କଷ୍ଟମର୍ସ, ଆମର କଷ୍ଟମର, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ନେମ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଓକେ, କଷ୍ଟମର ନେମ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି। ଓକେ, ମୁଁ ଏଇନା କହିବି କଷ୍ଟମର ନେମ୍ ନ୍ୟୁ। ଓକେ, କାଉଣ୍ଟ, କାଉଣ୍ଟ ଅଫ, ମୋର ରହିଲା କଷ୍ଟମର, କଷ୍ଟମର୍ସ, କଷ୍ଟମର ନେମ୍। ଦେଖିବ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ସରି, କଷ୍ଟମର ନେମ୍ଟାକୁ କମିକି ରଖିଛି ଏଟା, କାଉଣ୍ଟ ଅଫ କଷ୍ଟମର ନେମ୍ 122 ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ ଚାଲିବ। କଷ୍ଟମର ଏଟା ତମର କାଉଣ୍ଟ ଏ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ ଚାଲିବ, ମାନେ ରୁହ ରୁହ ରୁହ, ଚାଲୁଛି କାହିଁ ନନ୍, ଡାଟା ଟାଇପର ଇଣ୍ଟିଜର ଲେଖା ହେଇଥିବ ତ ଚାଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ, ଏଇଟା ଆମର ଖାଲି ଡାଟା ଟାଇପ ତମର ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟିଜର ଥିବ ସେତେବେଳେ ୟୁଜ କରିବେ। କାଉଣ୍ଟ ଏଇଟା ତମେ ୟୁଜ କରିପାରିବ ସବୁ ଡାଟା ଟାଇପ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ୟୁଜ କରିବ ତମେ ଖାଲି ଡାଟା ଟାଇପ ଇଣ୍ଟିଜର ଥିଲା ବେଳକୁ। ଏଇଟା କାହିଁ ଚାଲୁଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଡେଫିନେସନ ହିସାବରେ ସେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଟା ଦେଖିକି କହିବି ତମକୁ କାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ। ଓକେ, କାଉଣ୍ଟର ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲି, काउंट 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 वर्क्स ऑन न्यूमेरिक और डेट कॉलम्स ओनली। ओके, क्वांटिटी इज ब्लैंक, कस्टमर नेम ऊपर काउंट तो चलने କଥା ନୁହଁ। କଷ୍ଟମର୍ସ କାଉଣ୍ଟ ଏରେ ମୋର କେତେଟା ଆସୁଛି, 122 ଆସୁଛି, ଏଠି ବି 122 ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି, କାଉଣ୍ଟ ଅଫ କଷ୍ଟମର ନେମ୍ ନା, ନନ୍ ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା ଏଟା ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ଏଟା ଚାଲିଛି କୋଉଥିପାଇଁ, ଆଉ ପରେ ଟେକ୍ସଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଉପରେ କେମିତି ଚାଲିଲା ଦେଖିକି କହିବି ହେଲା ତମକୁ ଏଟା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କୁହ? କିନ୍ତୁ ତମର ନନ୍ ବ୍ଲାଙ୍କ ଯୋଉଠି ଥିବ, ଟେକ୍ସଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯୋଉଠି ଥିବ, ତମେ ସେଇଠି କାଉଣ୍ଟ ଏ ନବ। ଯେମିତି ଏଇଠି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ କଷ୍ଟମର୍ସ ନେଇଛି, ଆକ୍ଟିଭ କଷ୍ଟମର୍ସ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, କାଉଣ୍ଟ ଏ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନେଇଛି। ଓକେ, କାଉଣ୍ଟ ଏ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନେଇଛି, କାଉଣ୍ଟ ଏ ର ମତେ ସେମ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଖଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟ ଇଏ ବି କରିକି ଦେଖୁଛି ମୋ ପାଖରେ ସେମ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିଁ ଆସୁଛି, 122 ହିଁ ଆସୁଛି ଦିଟା କେସରେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ ଥରେ। ଆଉ ଏଇଟା ନନ୍ ବ୍ଲାଙ୍କ ଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କୁହ? ଆ ଭିତରେ ନହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇକି ଦେଖିବି କି କାଉଣ୍ଟ ଟା ଏଠି ଡିଫର କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଓକେ,
आ भितर कस्टमर नेम रे गोटे ब्लैंक वैल्यू देखिए ब्लैंक वैल्यू देले एटी 122 आसिया कथा जदि ब्लैंक वैल्यू ये अकाउंट को नहीं जीवो ताले ये 123 नहीं जीवो कि ये 123 नहीं जीवो ये 122 नबो देखियो सेटा किंतु तमरो जेतले ये इंटरव्यू रे कि जदि पचारिबे ताले तमे या कहबो कि काउंट एटा इरेस्पेक्टिव ऑफ डाटा टाइप वर्क करिवो काउंट टा तमरो न्यूमेरिक आउ डेट रेंज ऊपर काम करिवो ओके आउ नॉन ब्लैंक रोज ऊपर काम करिवो ठीक अछि तापरे आउ गोटे तमर डाउट थिला गत क्लास रे एवरेज ए बोधे कि जने पचारथिला राइट यस सर। हाँ तो एवरेज ए तमर जोटा पचारथिला एवरेज एटा केमति काम करिवो एवरेज तमर काम करिवो तम पाखरे गोटे ट्रू फॉल्स रो वैल्यू कॉलम थिबा दरकार ओके जेमिति कि धर मो पाखरे एटी एवरेज शिपमेंट एवरेज शिपमेंट मो पाखरे पड़ेगा ऑर्डर स्टेबल हाँ देख मो पाखे ये स्टाटस बोली गोटे कैलकुलेटेड कॉलम अच्छी जार वैल्यू सब अच्छी डिस्प्यूटेड इन प्रोग्रेस ऑन होल्ड रिजॉल्व शिफ्ट ओके तो आ भितर मु कौन कली गोटे नुआ कैलकुलेटेड कॉलम टे बनैली जार वैल्यू अच्छी ट्रू फॉल्स ओके कि सेटा शिफ्ट हेइची ना शिफ्ट हेइनी जदि शिफ्ट हेइची ताल तार वैल्यू हो ट्रू आउ जदि शिफ्ट हेइनी तार वैल्यू हो फॉल्स ओके तो यही जो वैल्यूटा आसला मोर ट्रू फॉल्स वैल्यू आसला तो मुझे ना एवरेज ए आ ऊपर पकेली ओके एवरेज शिपमेंट डेट एवरेज ए इट पकेली एवरेज ए पकेली ऑर्डर्स ई शिफ्ट ओके ई शिफ्ट माने कौन ई शिफ्ट रे मते जे देखेला कि टोटल मोर केतेटा शिप हेइची और केतेटा मोर शिप हेइनी ओके आ मोर शिपमेंट रेट टा आ भितरु गोटे एवरेज ए बने की से देला ओके एटा कोन रहला तमरो टेक्स्ट डाटा टाइप रहला ट्रू फॉल्स वैल्यू अछि मु जदि याको ट्रू करबी तो सब जाक ट्रू सिनारियो अछि केते ट्रू सिनारियो 276 पाखापाखि ट्रू सिनारियो अछि आ फॉल्स सिनारियो मो पाखरे केतेटा अछि फॉल्स सिनारियो अछि मो पाखरे 17 टा तो टोटल सी एवरेज नै गला सेति की 276 रो एवरेज नै गला तो मोर 0.95 तार एवरेज शिपमेंट डेट आसला ट्रू रो वैल्यूटा ओके एही केस रे तमे एवरेज यूज कर परियो एटा बुझियला इस शिफ्ट आमे आगो गोटे कैलकुलेटेड कॉलम बनेले जहार बाइनरी वैल्यू अछि 01 हेइथै पारे कि ट्रू फॉल्स वैल्यू हेइथै पारे जदि ट्रू फॉल्स अछि तो सेटा कोन टेक्स्ट वैल्यू हेगला ता ऊपर भी हमें एवरेज पके कि ए वैल्यूटा बाहर कर परिबा एवरेज केतेटा शिफ्ट हेइची टोटल आउट ऑफ 100% से मते गोटे एवरेज बने की दे दबो ओके एटा बुझियला एवरेज केतेବେଳେ यूज करिवो यस सर। हाँ एटा भी सेम सेम सिनेरियो रहइबो तमरो एवरेज रहइबो एवरेज एक्स रहइबो आ गोटे तमरो एवरेज ए रहइबो ओके किंतु एटा मु देखि तुमको आउ थरे कहबी काउंट रो जोटा तमे कहउछ सेटा डेफिनेशन हिसाब रे तो खाली मते दबा कथा ये न्यूमेरिक ऊपर मु सेटा भी केबे यूज करिनी आ ऊपर का ऊपर कहलो टेक्स्ट ऊपर मु केबे यूज करिनी तो मु सेटा आउ थरे देखि तुमको कहबी हम्म ଆଉ କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କୁହ सर काउंट एक्स रो एग्जांपल सर ଟିକେ ବୁଝା ପଡୁନି सर काउंट एक्स रो काउंट एक्स ର एग्जांपल ଟା ବୁଝ अच्छा ए ହଉ एक्स सर काउंट ए एक्स ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଶୁଣ ମୁଁ ନା ଇଫ୍ ପଢଉଛି କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ତମକୁ ଆଉଥରେ କାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ବୁଝେଇବା ଓକେ ଆଲୋକ ତ ତମ ନା यस सर ହଉ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଇଫ୍ ଟା ପଢଉଛି ଇଫ୍ ଟା ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ପାଖକୁ ଯିବା ଓକେ ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କୋଉଥିରୁ କହିଲ ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଲଜିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଓକେ ଲଜିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଯୋଉଟା ତମେ ଚେକ୍ କରିବ କ'ଣ एरर स्टेटमेंट चेक कर पारिबो इफ कंडीशन चेक कर पारिबो स्विच चेक करिवो तापरे एंड और जेमति तमे चेक करछो ओके जेम सिक्वेल रे एंड और होची
ସେମିତିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ତମେ ପାୱାର ବିଆଇରେ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବେସିକ୍ ହବ ତମର କ'ଣ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ସିମ୍ପଲ୍ କଣ୍ଡିସନାଲ ଲଜିକ୍ ଚେକ୍ କରିବ। ଯେମିତିକି ମୋ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯଦି ଅଛି 1 ଲାଖ କି 10,000 ଉପରେ, ଓକେ, ତ ଯଦି 10,000 ଉପରକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଦବ, ଆଉ ନହେଲେ ଏଲ୍ସରେ ମୋତେ ଦବ ନିଡ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ସିକ୍ୱେଲରେ ଲେଖୁଥିଲେ କ'ଣ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପରେ ଗୋଟେ ଏଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଥିଲେ, ପାୱାର ବିଆଇରେ ଏଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରହିବନି। ପାୱାର ବିଆଇରେ କମା ପରେ ଯୋଉଟା ତମେ ଦବ ସେଇଟା ହିଁ ତମର ଏଲ୍ସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନବ। ଯେମିତିକି ମୋର ଇଫ୍ ଏଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯଦି ମୋର 10,000 ଅଛି, ଏଇଟା ମୋର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, କଣ୍ଡିସନ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ମୋର ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଇଗଲା କ'ଣ, ଯଦି 10,000 ଉପରେ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଦବ, ଯଦି ନାହିଁ ଏଲ୍ସ ନିଡ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଏଇଟା ଏବେ ଏଇଟ୍ କରିକି ଦେଖିବା। ଯେମିତିକି ମୋ ପାଖରେ ଟେବଲ ଧର ଅଛି payments amount, ଓକେ, ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ନା ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିବି, ନ୍ୟୁ ମେଜର, ଓକେ, ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ଲଜିକଟା ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ, ଆ ଭିତରେ ଦରକାର ତମକୁ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଜରଟେ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି ଯଦି ତମେ ମେଜର ବନେଇନ ତାହେଲେ ତମକୁ କାଲକୁଲେଟେଡ୍ କଲମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ମେଜର ଅଛି ତ ମୁଁ ମେଜର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମେଜର ନାହିଁ ତମକୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେଟେଡ୍ କଲମ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତମକୁ ଆଗ ସ୍ପେସିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେଟେଡ୍ କଲମ୍ ବନେଇକି। ଓକେ, କାଲକୁଲେଟେଡ୍ କଲମ୍ରେ ଏଇଟା ଚାଲିବ, ରୋ ବାଇ ରୋ ଯିବନି। ଏକ୍ସ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଲେଖିପାରିବା କି? ଏବେ ଲେଟ୍ସ ସେ ଗୋଟେ କଲମରେ ମନେକର ସାଲେରୀ କଲମଟା ଅଛି, ହଁ ଯାହାର ସାଲେରୀ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1,000 ତାକୁ ମୁଁ କିଛି ମେସେଜ ଦେବି, ଏଲ୍ସ ଅଲଗା କିଛି ଦେବି। ହଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିକି ଲେଖିବେ। ଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ, ମାନେ ଟୋଟାଲ, କାଲକୁଲେଟେଡ୍ ମେଜର ବନେଇବା କ'ଣ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ନାହିଁ ନା? ନା ନା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି କାଲକୁଲେଟେଡ୍ କଲମ୍ ମେଜର ଆପଣ ଏଇ ସବୁ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନା। ଯେମିତିକି ମୋର ଏଇନା ହେଇଗଲା, ଧରନ୍ତୁ ମୋର ଅର୍ଡର ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆ ଭିତରେ ମୋର ପେମେଣ୍ଟସରେ ପେମେଣ୍ଟସ ଆମାଉଣ୍ଟ, ଓକେ, ଏଇଟା ମୋର ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ କଲମଟେ ବନଉଛି କି ମୋର ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ 10,000 ଉପରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଯଦି ନାହିଁ ସେଇଟା ନିଡ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ତମର ସିମ୍ପଲ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଅର୍ଡର ଆମାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ତ ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିବ, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଆସିବ, ନିଡ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ମୋତେ ଯଦି ଆ ଉପରେ, ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଓକେ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ତମ ଲେଖିବାରେ ତମେ ଇଫ୍ ଲେଖିବନି, ତାପରେ ଆମେ ସୁଇଚ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇବା। ଓକେ, ସୁଇଚ୍ରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଧରିନିଅ ଗୋଟେ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ତମେ ଗୋଟେ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନେଇଗଲ। ଯଦି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ତମେ ଏତେ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି, ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ଆପରେ ନା ସୁଇଚ୍ଟା ପଢ଼ିବା। ଇଫ୍ଟା ବୁଝିଗଲା କ'ଣ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ଆମେ ପାୱାର ବିଆଇରେ ଲେଖୁଛେ, କି ଯଦି ଆମର ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କଲମଟେ ଦରକାର ଅଛି, ଇଫ୍ କଲମଟେ, ଆମେ ଏଇଟା କଣ୍ଡିସନାଲ କଲମରେ ବି ବନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ରାଇଟ୍, ଏଇଠି ଆମେ ବନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଡେଟାକୁ ଯାଇକି ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନାଲ କଲମରେ ବି ଆମେ ବନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ସେମ୍ ଜିନିଷଟା। ଆମେ ଏଇନା କ'ଣ କଲେ, ଡାକ୍ସରେ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବନେଇ ପାରୁଛେ। ଓକେ, ବୁଝିଗଲା, ଡାକ୍ସରେ ବି ଆମେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ବନେଇ ପାରୁଛେ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି। ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ସିଣ୍ଟାକ୍ସ କ'ଣ ରହିବ, ଇଫ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, ମୋର ଏଇଟା ଟେବଲ ନେମ୍ ରହିଲା, ତାପରେ କଲମ ନା ରହିଲା, ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 10,000 ରହୁଛି ଯାହାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ମୋତେ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଯାହାର ନାହିଁ ଏଲ୍ସ ନିଡ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଏଇଟା ବୁଝିଗଲା ଇଫ୍ଟା। ଆଚ୍ଛା, Yes, sir. Sir, changes କଣ ହେଲା କାଇଁ କିଛି ହେଇନି ତ? ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଲମଟେ ମୁଁ ବନେଇଲି, ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବି ଅର୍ଡର ଆମାଉଣ୍ଟ ମୋର ଏଇଟା ଅଛି, ଓକେ, ଆ ଭିତରେ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି,
ଏଥର ହେଲା। ଆସିଲା ଗୋଟେ ମିନିଟ ସ୍ଲାଇସର ଗୋଟେ ୟୁଜ କର। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇସରେ ବନେଇକି ଦେଖିପାରିବି ଅର୍ଡର ଆମାଉଣ୍ଟ। ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ କି ନିଡ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ମାରିବି ତ ମୋ ନିଡ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି 10,000 ତଳେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଅଛି। ତ ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ମାରିବି ତ 10,000 ଉପରେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ସେଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ମୋର ପପୁଲେଟ୍ କଲା। ତ ମୁଁ ୟେସ୍ ଏଇଠି କ'ଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନାଲ କଲମଟେ ବନେଇଦେଲି କି କଲମ ଗୋଟେ ବନେଇଲି ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୟୁଜ କରିକି। ମୁଁ ଏଟା ସ୍ଲାଇସରରେ ବନେଇକି ଦେଖେଇ ପାରିବି ଏମିତି। ମୋତେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ଏନା କରିବାକୁ ଇଜି ହବ। ମୋତେ ଯଦି ଏନା ଦରକାର ଅଛି ଧର କୋଉ ଆଇଡି ଗୁଡ଼ା କି କୋଉ କଷ୍ଟମର କି କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବେଶୀ ବିଜନେସ୍ ହଉନି ତ ମୁଁ ଏଠି ନିଡ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବି। ଏଇଟା ମୋତେ ଇଜି ହେଲା ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ୟେସ୍ ଓକେ। ଆଉ ତମେ ସ୍ଲାଇସର କିଛି ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଛ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖ ରବର ଭଳିଆ ଅଛି କ୍ଲିୟର ସିଲେକ୍ସନ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା କରିଦେଲେ ସେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେଇଠି ପଳାଏ। ଓକେ ହଁ ଇଫ୍ଟା ବୁଝିଗଲା ନା? ଯେମିତି ତମେ ସିକ୍ୱେଲରେ ଲେଖୁଛ ଇଫ୍ ସେମିତି ହିଁ ଇଫ୍, ଖାଲି ତମର ସିକ୍ୱେଲରେ ଗୋଟେ ଏଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଏଠି ଏଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ସେଇଟା ଆମର back କେସ୍ କରିକି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସେମିତି କଣ? ତମ କେସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଣ୍ଡ ଲେଖୁଥିଲ ଏଠି ଏଣ୍ଡ ଲେଖା ହଉନି। ଓକେ ରାଇଟ୍। ଏଠି ତମେ ଖାଲି ଗୋଟେ କମା ଦେଇକି ତମ ନିଡ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି। ଓକେ କେସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନା କ'ଣ ଅଛି? କେସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସୁଇଚ୍ କହୁଛେ ମଲ୍ଟିପଲ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ। ଓକେ ଏବେ ଯେମିତିକି ମୋ ପାଖକୁ ସୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ଓକେ ଏଇ ଉପରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ମଲ୍ଟିପଲ କଣ୍ଡିସନ ଯଦି ଅଛି। ଇଫ୍ରେ କ'ଣ କରିବ? ଇଫ୍ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଫ୍ ଲେଖିବ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଇଫ୍ ଲେଖିବ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଇଫ୍ ଲେଖିବ। ତ ଏତେ 3-4ଟା ଇଫ୍ ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ତମେ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୟୁଜ କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ମୋର ଏନା ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି। ଓକେ ମାନେ ଇଫ୍ ଏଲସିଫ୍ ଲେଖିବା ଜାଗାରେ ଆମେ ସୁଇଚ୍ ୟୁଜ କରିପାରିବା କହୁଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ କେସ୍ କଣ୍ଡିସନ ୟୁଜ କରିଥିଲେ। କେସ୍ରେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ହୁଏନ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଦଉଥିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖୁଥିଲେ ହୁଏନ୍ କଣ୍ଡିସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଉଥିଲେ ହଁ ହଁ ତାପରେ ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଏନ୍ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇକି ଲେଖୁଥିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଣ୍ଡ ଲେଖୁଥିଲେ। ହୁଁ। ଆମେ ଏଇଟା କେସ୍ କଣ୍ଡିସନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଇଟା ସୁଇଚ୍ ୟୁଜ କରୁଛୁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏନା ସେମ୍ ଜିନିଷ କରୁଛି। ଓକେ ତ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଡର କ'ଣ ଅଛି ଡାଟା ମୋ ପାଖରେ। ହଉ, ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମେଜର ବନେଇଲି। ଅର୍ଡର ଡିଟେଲ୍ସରେ ଅଛି ମୋର ଅର୍ଡର ଡିଟେଲ୍ସ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମେଜର ବନା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଚାଲିବ ନହେଲେ ଚାଲିବନି ତମର ସୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଯଦି ମେଜର ଆମେ ବନେଇନି ଆମେ ନୂଆ କଲମ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ଓକେ ନୂଆ କଲମ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ବନେଇବି ଅର୍ଡର ଡିଟେଲ୍ସ ତାପରେ ମୋର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଡର ତ ମୁଁ ଏଠି ଯଦି ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଫ୍ ଲେଖିଥାନ୍ତି କି ଏଠି ଗୋଟେ लो ହେଇଥାନ୍ତା। ଧର ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି ନା ଏଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ 20 କରିଦେବି। ଓକେ ଏଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଭେରି लो। ତାପରେ କରିବି ତମକୁ ଯଦି ଏଇ ରୋଟାକୁ ନା କପି କରିକି ଆଉ ଥରେ ତଳକୁ ଆଣିବାର ଅଛି ତମକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏମିତି କପି କରିକି ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କହିଲି ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି କର୍ସର ରଖିଦବ ଅଲ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କରିବ ଶିଫ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କରିବ ଆଉ ଡାଉନ୍ ଆରୋ ପ୍ରେସ୍ କରିବ। ଓକେ ତ ସିଏ ମୁଁ ଏତେ ଯେଟା କରିବି ସେ ମୋତେ କପି କରିକି ଦେଇଦବ। ଓକେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ କାମ ଲାଗିଯିବ କେତେବେଳେ ବି। ଏଠି ମୁଁ କରିବି ଲେସ୍ ଦେନ୍। କଣ କହିଲେ? ଅଲ୍ଟ ଶିଫ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଏର। ଆଜ୍ଞା ଓକେ। लो ହେଇଗଲା ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠି ରଖିଲି ଅଲ୍ଟ ଶିଫ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଆରୋ। ଏଠି ମୁଁ କରିଦେଲି ଏଟାକୁ 70 କରିଦେଲି। ଏଠି ଲେଖିଦେଲି ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଏଠି କେତେଟା 5ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିଲି
ମୁଁ ଯଦି ଏନା ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲିଖିଥାନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ କେତେଟା ଇଫ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଫ୍ ଲିଖିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲିଖିଥାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲିଖିଥାନ୍ତି, 4ଟା କି 5ଟା ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ମତେ ପଡିଥାନ୍ତା। ତ ଏବେ ମୁଁ କଣ କଲି, ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିଲି, ସବୁ ସେମ୍ ହେଇ ରହିଲା, ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଠି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଚେଞ୍ଜ କରି କରି ଚାଲିଲି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଏଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ହାଇ। ଓକେ, ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଏଟାକୁ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି। କ'ଣ ଆମେ ନେଇଛେ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଷ୍ଟାଟସ୍। तो स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट केमती कली मु, आग स्विच लिखिली, स्विच लिख सारा पर मु गोटे ट्रू स्टेटमेंट लिखुची कि मु जो भी यही कंडीशन गुड़ा दउची एटा सब ट्रू हेइथिबा दरकार। ओके, एटा बाय डिफॉल्ट तार गोटे सिंटैक्स रे आसे कि तुम यदि स्विच लिखुच, बेस्ट प्रैक्टिस कौन ता तळे गोटे ट्रू दीटा कौन एटा ब्रैकेट दबो, देले कौन ए जो कंडीशन 5टा तुम लिखुच एटा तार मान होची ए कंडीशन गुड़ा ट्रू हेइथिबा दरकार, ताल जाई से रिजल्ट दबो। ओके, तो कंडीशन मु ट्रू डिफाइन कर देली, आगो स्विच लिखिली ब्रैकेट देली, तापर कंडीशन ट्रू डिफाइन कर देली, तापर मोर डाटा टेबल को गली, डाटा टेबल एटा मोर कॉलम हे गला क्वांटिटी ऑर्डर। तापर मु कहल ताकू जदी लेस देन 20 अछि ताले वेरी लो लिखिबू, जदी लेस देन 50 अछि ताले लो लिखिबू, जदी लेस देन 70 अछि ताले थ्रेशोल्ड लिखिबू, जदी लेस देन 100 अछि मीडियम लिखिबू, नल तू हाई लिख देबू। ओके, तो मु एना एटा को क्रिएट करली क्वांटिटी स्टेटस। ओके, क्वांटिटी स्टेटस जोटा रहला मु एटा गोटे स्लाइसर बनै के यूज कर परिबे। क्वांटिटी स्टेटस टाको मो पाखरे केते वैल्यू रहइबो, एतिक वैल्यू रहइबो। मो पाखरे हाई वैल्यू नहीं, काहे हाई वैल्यू नहीं, कहना अबव 100 मोर किसी वैल्यू नहीं, लो अच्छी, मीडियम अच्छी, थ्रेशोल्ड अच्छी, वेरी लो अच्छी। मुझे वेरी लो लिखिबी ताहले लेस देन 20 रो वैल्यू मो पाखु सब एठी दिसिला। एठी क्वांटिटी जो ऑर्डर्ड अच्छी मु एठी जदी मु कोन करबी ना, सेल्स स्टेटस, सेल्स कैलकुलेटेड, ओके, ये सब वैल्यू गुड़ा मुझे देखिपारि, ऑर्डर नंबर, कस्टमर नंबर, प्रोडक्ट कोड, ऑर्डर साइज, ये सब जिन मैंने देखिदेवी, देखिपारि लेस ऑर्डर्स। ठीक अच्छे, एबे जदि मुझे थ्रेशोल्ड करी मोर ऑर्डर क्वांटिटी केते रोज 50 50 50 50 सब रोज 59। आम थ्रेशोल्ड कौन करते लेस देन 70 करते, तो लेस देन 70 वैल्यू सब ये रहा। मीडियम जदि ना करी, मीडियम रे मोर कौन लेस देन 100 आसुची, आ लो रे मोर लेस देन 50 ना समथिंग स्पेसिफाई करते आम। तो ये आमको मल्टीपल इफ स्टेटमेंट दबा पड़लानी, बिना मल्टीपल इफ स्टेटमेंट रे आम गोटे स्विच स्टेटमेंट यूज कले, ये गोटे स्विच स्टेटमेंट यूज करके मोर इफ स्टेटमेंट भाया तुम केस व्हेन स्टेटमेंट भाया तुम काम कला। तो यही स्विच स्टेटमेंट मुझे कौन यूज करी, मत जो फिल्टर बनार थी ना, ये फिल्टर पर मत स्विच स्टेटमेंट दरकार पड़ो। ओके, फिल्टर आ इफ स्टेटमेंट आगू पड़े तार जो मुझे कहती काउंट एक्सपोर्ट को। ओके, एबे किंतु स्विच स्टेटमेंट मोर केतବେଳେ यूज हो तो मोर फिल्टरिंग करार अच्छी, मत एमती ड्रॉप बॉक्स भाया जिन दरकार कि मुझे बेसिस रे फिल्टर आउट कर पारिबी ये सब जिन को। ओके, तो सेही टाइम रे मु स्विच स्टेटमेंट लिख पारिबी, स्विच स्टेटमेंट लिखिकी एइथे विजुअलाइजेशन को मु मोर इंटरैक्टिव बने पारिबी। बुझियला इफ कोन स्विच कोन सर एटा गोटे मेजर रे गले सर एटा असुविधा कोन सर, एटा प्रोब्लेम मेजर रे हेई मेजर परिबो। देखो मेजर रे हेई परिबो, असुविधा होची मेजर टा करिया पे हम गोटे कैलकुलेटेड कॉलम दरकार थिला, तो सेइत पे मोर से नौ नथिला। फॉर एग्जांपल मोना जदी जो एटा नै छी ना क्वांटिटी स्टेटस टा को, एटा मोर कोन अछि स्विच स्टेटस अछि, मु एबे एटा मेजर रे करिक देखिबी। ओके, मेजर रे देखिया हेई पारुची कि नै, मु से टाइम रे करथिली मेजर रे हेई नथिला, मते गोटे एरर देला बोली मु एरे कैलकुलेटेड कॉलम बनै देली। एटा एरर दोची मते, काहे कि एरर दोची एटा, काहे ना एटा रो बाय रो कॉन्टेक्स्ट रे मते से देखिबो, तो रो बाय रो कॉन्टेक्स्ट रे तो से देखुची से एटा को नै पारुनी। ओके, तो एठी जदि मु आ ऊपर गोटे जदि मेजर टे बनै थांती, जेमिति कि मोर धर एटा कोन अछि, मोर गोटे प्राइस इच सेल्स कैलकुलेट, सेल्स स्टेटस, टोटल सेल्स, एटा गोटे मु मेजर बनै छी आगुरु। ओके, गोटे मिनट गोटे पेज क्लियर कर दूची, टोटल सेल्स रो अछि मो पाखरे गोटे वैल्यू धर अच्छी, और ऑर्डर सेल्स सेलेक्ट कर। ओके, टोटल सेल्स रो मोर गोटे वैल्यू अछि, एतिक वैल्यू अछि मो पाखरे। एइथिरे तमरो स्विच स्टेटमेंट काम दबो, एइथिरे मोर स्विच स्टेटमेंट काम दबो। क्वांटिटी स्टेटस
न्यू मेजर बनेली ମୁଁ ଏଠି ଏଟାକୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ କରିଦଉଛି ଏଇଥିରେ ମୋର ଚାଲିବ ମେଜର କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା କଣ रो ବାଇ रो କ୍ୟାଲକୁଲେଟ ହେଇନି ପୂର୍ବରୁ ଓକେ ତ ସେଇଟା ଚାଲିବନି ଏଇଟା ମୁଁ କଣ କରୁଛି କେତେ ଅଛି 5 15 କରିଦେଉଛି ଓକେ quantity status exist sales status ଏଇଠି ତମର ମେଜର କାମ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କାମ ଦେଲାନି କୋଉଥିପାଇଁ କାମ ଦେଲାନି ନା ଏଟା କଣ ସରି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି এটা ନବନି କାହିଁକି ନା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାର୍ଡରେ ହିଁ ନବ କାର୍ଡରେ ନବ କୋଉଥିପାଇଁ କଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବି ମୋର ଫିଲ୍ଟର କରିବା ପକେଟ ଗୋଟେ ମିନିଟ এটা মেজର ବନିବ ଏଟା ସ୍ଲାଇସରରେ କାହିଁ ଚାଲୁନି ଦେଖିବି ମୋ ଆଗରେ ସାର୍ ସେଇଟା ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କଲେ ହବ। କୋଉଟା ନାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କେସେସ୍ ଥାଏ ସେ ସେଇଟା ସେ ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ଟେବୁଲ ଭିଉଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାପରେ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କଲେ ହବ। ନାଇଁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଥାଏ ସେ ସ୍ଲାଇସରରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ନିଏନି ଓକେ କାହିଁକି ନିଏନି ନା ଏଟା ଆମେ ଯେ ମେଜର ବନେଇଲେ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ମେଜରଟା ସ୍ଲାଇସରରେ ବହୁତ ଟାଇମରେ ୟୁଜ୍ କରି ହୁଏନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମେଜରଟା ଆମେ ସ୍ଲାଇସର ନୁହଁ ଖାଲି କ୍ୟାଲକୁଲେସନରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେଜରଟା କରିପାରିବା ସ୍ଲାଇସରରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମେଜରଟା ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବନି ଯଦି ମୁଁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଇଠି ସେମ୍ ଲଜିକରେ ଲେଖିଛି ଏଇଠି ମୋର କୋଉଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଷ୍ଟାଟସଟା ଏଇଟା ମୋର ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଚାଲିବନି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଯଦି ନା ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏଇନା ଗୋଟେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟେଡ୍ କଲମ୍ ବନେଇଦେବି ନା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଚାଲିବ ମୁଁ କଲମ୍ କରୁଛି ଷ୍ଟାଟସ୍ କରିଦେଉଛି ଓକେ ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଟା ସ୍ଲାଇସରରେ ଚଲେଇବି ଏଇଟା ଚାଲିବ ତ ଆଉ ତମର ଆଜିର ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ନେଇଯାଅ କି ଏଇଠି ଦେଖ ଚାଲିଲା ତମେ ଯେତେବେଳେ ମେଜର ବନଉଛ ମେଜରଟା ଡାଟା ଫିଲ୍ଟରିଂ ପାଇଁ ତମର ୟୁଜଫୁଲ ହବନି ତମର କ୍ୟାଲକୁଲେଟେଡ୍ କଲମ୍ ଡାଟା ଫିଲ୍ଟରିଂ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହବ ଓକେ ଏଇଟା ତମର ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ତମେ ନୋଟ୍ କରିପାରିବ ମୋ ମନେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଛି କି ନାହିଁ ତମର ଯଦି ମେଜର ରଖୁଛ ମେଜରଟାକୁ ତମେ କଣ ଏଥିରେ ଆମ ସ୍ଲାଇସରରେ ଡାଟା ଫିଲ୍ଟରିଂ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟେଡ୍ କଲମ୍ ରଖୁଛ ତ ଏଇଟା ତମେ ଡାଟା ଫିଲ୍ଟର ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ଓକେ ବିକଜ କାଲକୁଲେଟେଡଟା ବିବେକ ଆମର ରୋ ବାଇ ରୋ ଚାଲୁଛି ରାଇଟ୍ ହଁ ଆଉ ତ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ ମେଜରଟା ଆମେ रो କରିପାରିବା ବାଇ रो କରୁନେ ମେଜରଟା ବି रो ବାଇ रो ବହୁତ ସବୁ କେସେସରେ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମେଜରର ୟୁଜଟା ଆପଣ ଏଇଥିରେ କରିପାରିବେନି ସ୍ଲାଇସରରେ କରିପାରିବେନି ତ ହଁ ସ୍ଲାଇସରରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଟା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ କଲମ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର କି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲକୁଲେଟେଡ୍ କଲମ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଓକେ ଏବେ ମନେକର ଜଣ ଏବେ ଲେଟ୍ ସେ ପ୍ରତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ସାଲାରୀ କାଢିବି ମନେକର ହୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ହୁଁ ମନେକର ସେ ସମ୍ ଟୋଟାଲ ସାଲାରୀ ଉପରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ଟର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି କେମିତି କରିବା ସେଇଟା ତାକୁ ଫିଲ୍ଟର କଣ କମାଣ୍ଡ ଅଛି ନା କଣ ହଁ ଫିଲ୍ଟର କମାଣ୍ଡ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ମାନେ ଆମେ ଏଗ୍ରିଗେଟ କଲମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋର ଯୋଉ ଟେବୁଲ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ କେସଟା କହିଲେ ଆମେ ଏବେ ଏଇଠି କରିବା ଓକେ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ଟେବୁଲଟା ଅଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଟେବୁଲ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲେ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଯୋଉ କଲେ ନା ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଯୋଉ ବାହାର କଲେ ଆମେ ସୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ମେଜରରେ ୟୁଜ୍ କଲେ ହେଲେନି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଲକୁଲେଟେଡ୍ କଲମରେ ହେଲା ଓକେ କାହିଁକି ନା ମେଜରଟା ଆମେ ଫିଲ୍ଟରେସନ ଡାଟା ଫିଲ୍ଟରେସନ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବାନି ଓକେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟେଡ୍ କଲମ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ମାର୍କ କଲ ଏଇଠି କି ଆମେ ଯୋଉଠି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ମେଜର ଅଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜର
किंतु सेम टाइम रे कैलकुलेटेड कॉलम आमे करि परिबनी काना से रो फिल्ट्रेशन करि परिबनी। ओके सॉरी मेजर कैलकुलेटेड कॉलम की इंपोर्ट कॉलम ऊपर नहीं परिबनी काना से रो फिल्ट्रेशन करिवनी। ओके तापर सार जोटा ना कहले कि हमर गोटे तमर जो टेबलटा एम्प्लॉय टेबल अछि। ओके एम्प्लॉय टेबल ऊपर तुम डिपार्टमेंट हो गला आउ डिपार्टमेंट एम्प्लॉय नंबर ग्रोस सैलरी जॉब हो गला। ओके कि मोर खाली डिपार्टमेंट नंबर ही दो तापर मोर सैलरी गोटे थिला ना सैलरी। ओके सैलरी हो गला सैलरी गला तापर कमीशन एतिक। तो आमर दीटा अच्छी गोटे डिपार्टमेंट नंबर अच्छी आ गोटे मो पाखे अच्छी सैलरी। तो मुझे कौन करी डिपार्टमेंट नंबर हो गला ये आ मो पाखे गोटे सैलरी है। तो सार कौन कहले आम डिपार्टमेंट नंबर हिसाब से सैलरी टोटल केते होची आम एटा कैलकुलेट करबा। राइट तो आम से दिन गोटे मेजरटे बनईले कौन सम ऑफ सैलरी बनईले मन अच्छी सम ऑफ सैलरी कोड़ा सम ऑफ सैलरी सैलरी जदि नहीं भी ताहले हमें कौन करबा ना एठी सैलरी को गोटे मिनिट फॉर्मेट फिल्टर गोटे मिनिट एटा को सैलरी समराइज कर दोछि आपको। ओके तो एबे हे गला डिपार्टमेंट वाइज हिसाब रे आपन सैलरी पळे आसला टोटल केतरा डिपार्टमेंट केते सैलरी सम बाहर कर देले हमें। तो एटा एमती आपण कर परिबे जदि सेमिति करिवेनी आपण तो आपण एठी कोन करिवे गोटे स्लाइसर लगे दियंतु स्लाइसर रे आपण एठी डिपार्टमेंट नंबर पके दियंतु एटा स्लाइसर टा चेंज कर दियंतु 0 टू एम जो स्लाइसर टा अछि स्लाइसर सेटिंग्स रे चेंज हो स्लाइसर सेटिंग्स बिटवीन टाइल कर दियंतु नहले ड्रॉप डाउन कर दियंतु। ओके तो मुझे ये चेक करी डिपार्टमेंट नंबर हिसाब रे 10 सिलेक्ट करी मोर डिपार्टमेंट नंबर 10 पे एतिकी सैलरी मुझे चेंज करी 20 को डिपार्टमेंट नंबर 20 पे एतिकी सैलरी डिपार्टमेंट नंबर 30 पे मोर एतिकी सैलरी आसीबो। राइट आपण एमिति भी सैलरी काउंट कर परिबे डिपार्टमेंट वाइज हैला एटा बुझियला। एटा फिल्ट्रेशन हमर ना हम्म विवेक सर हमर एमिति किछ अछि कि जिन आमे एसक्यूएल रे हेडिंग ऊपर फिल्ट्रेशन करथले हे परिबो हापिंग ऊपर भी हे परिबो जेमिति एबे मु कहबी जार टोटल सैलरी लेट्स से मोर देन 10,000 बा हाँ सेटा हे परिबो 9,000 बोले दीटा हमर आसीबो 20 30 आसीबो। हाँ आसपारिबो हे परिबो किछि असुविधा नहीं कर परिबो सेटा हमें पढ़िबा केतेबेले सेटा गोटे फिल्टर आसे हाँ फिल्टर और कैलकुलेट सेटा पढ़ला बेलକୁ ଆମେ ସେଇଟା ପଢିया ସେଇ कॉन्सेप्टଟା पढ़िया केते ठीक सैलरी है 5,000 ऊपर अछि सेटा काउंट करिवो जोटा एटा भी जदि आज जोटा आलोक पचारला कि आपणकर जदि काउंट टेक्स जोटा हम बुझौतली कि इफ स्टेटमेंट लगी केतेबेले काउंट टेक्स यूज करिबा तो ସେଇଟା भी ସେଇଥିରେ भी यूज कर परिबा हम एइथिरे भी गोटे कैलकुलेशन फिल्टरिंग होछि ना यदि टोटल सेल्स मोर ग्रेटर देन 0 अछि ग्रेटर देन 3 अछि ताल मते सेई वैल्यूटा मते दबो राइट। तो सेई बेसिस रे भी हम फिल्टरिंग कर परिबा जोटा आपण हैविंग कोच हाँ हाँ ओके ओके ठीक अछि। एइटा बुझियला पिला माने एइटा हमरो हैविंग कोन सॉरी हैविंग कोच इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट देखो समय मल्टीपल कलम नेले करि परियन सर स्टेटमेंट मल्टीपल कलम एटा को स्विच सिंगल कलम होतला ना सर मल्टी मल्टीपल कॉलम रे स्विच स्टेटमेंट चलिबन तुम सिंगल कॉलम रे ही स्विच स्टेटमेंट चलिबो जेमिति कि तमरो हे गला क्वांटिटी कॉल गोटे होई जेछि कॉल क्वांटिटी रे तमे जेते माने कोन जब 10 तळुक अछि तमे क्वांटिटी स्पेसिफाई करियो ना किंतु जे तमे दीटा कॉलम नउजो ताले मत लागुनी हबो बोली। ओके कारण आमे सब गोटी ही कॉलम रे यूज करछु स्विच टाको गोटे कॉलम रे स्विच स्टेटमेंट यूज हुए आ केतेबेले स्विच स्टेटमेंट यूज हुए गोटे कैलकुलेटेड कॉलम बने दवा ପାଇଁ ता ऊपर हमें एटी डैशबोर्ड टा हमें बनाऊ ना देखो डैशबोर्ड टा केमती रहइबो देखिए टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट धर एटा तमरो डैशबोर्ड हे गला। ओके डैशबोर्ड हे गला तमरो
एमती टोटल तार तुम जेम स्पेसिफाई करा था हम गोटे कलर दबो जहाँ भी दबो ये स्लाइड साइड रे कौन गोटे लगे दबो एटी ओके तमे एटी कौन करियो ना रिमूव कर दोछु कोथि हम काम करथिले ऑर्डर टेबल काम करथिले ना कोठी पेमेंट टेबल तो स्विच टा कोठी यूज कले ऑर्डर डिटेल्स रे ना हाँ ऑर्डर डिटेल्स बोले तर एटी मोर गोटे अच्छी एमती गोटे टेबल विजुअलाइजेशन अच्छी ओके एटी मोर गोटे टेबल विजुअलाइजेशन मु रखिछि आ भितर मु सब जहाँ भी तुम रॉ डाटा सब अच्छे मु कर ठीक आ भितर मु सब रॉ डाटा अच्छी इन सब रॉ डाटा अच्छी एटी मोर गोटे केपीआई कार्ड अच्छी केपीआई गोटे कार्ड विजुअलाइजेशन अच्छी ठीक है एटी मु रखिछि कोन टोटल सेल्स वैल्यू दिया अछि ओके तो एबे मु कोन करिवे एटी कस्टमर को फिल्टर आउट करिया पई तुम आज यूजर जतल फिल्टर आउट करिवो एटी कोन करिवो ना हमें एटी गोटे स्लाइसर लगे देबो ओके तो सी से बेसिस रे डाटा को फिल्टर आउट करके निज बेस ये रे देख पारियो जेमति कि मु एटी कोन करिवे ना एटी गोटे कंट्री कॉलम रे मु ऐड कर देली एमति होला आ भितर मु कोन करिवो गोटे टोटल सेल स्टेटस ऐड कर देली तो सी दिए ना एटी ता पाखु गोटे ऑप्शन रहला कोन फिल्टर आउट करिया पई जिंसटा ये जो डाटा से देखुची फिल्टर आउट करने पे तार गोटे ऑप्शन रहला से देना थ्रेशोल्ड करिवो थ्रेशोल्ड पे एतिक वैल्यू देख पारियो जदि लो पे देखिवो लो पे एतिक वैल्यू देख पारियो आ जदि वेरी लो पे देखियो चाहिबो एति देख पारियो एटा सब जिंस कोन हो फिल्टर करिया पे हम यूज करछु जेमिति कि आ गोटे जिंस हम कोन कर परिमु ऑर्डर टा केमति मोर मैप होइछ ऑर्डर 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 डिटेल्स अच्छा हाँ ऑर्डर डिटेल्स अच्छा एटी मु कोन करिवि आ गोटे रखि दउची एटी मु गोटे फिल्टर एमति लगे देबी कोन करिवि एटी कंट्री खोज कंट्री में रखते ऑस्ट्रेलिया पे कहली ऑस्ट्रेलिया पे फिल्टर आउट हो गला धर तुम इटाली रे रोच तुमको तुम कंट्री सेल्स देखार अच्छे तो मुझे गोटे फिल्टर करके देदेली यही सब जिन धर टोटल सेल होगा कि सब कैलकुलेटेड कलम बन कि स्विच स्टेटमेंट यूज करके इफ स्टेटमेंट यूज करके सब जिन देदेली तापर तुमको ये जे तुम आसी कर कौन तुम निज डाटा कंट्री की निज स्पेसिफाई चॉइस ऊपर तुमको डाटाटा मिल तो यही जो स्विच स्टेटमेंट कौन तुम गोटे सिंगल स्टेटमेंट ऊपर तुम सिंगल कलम ऊपर तुम यूज कर स्विच हो इफ टा तुम मल्टीपल कलम ऊपर यूज कर पारिबो स्विच टा गोटे कलम ऊपर तुम यूज करिवो यूज कले कौन हम तुमको गोटे फिल्टर आउट करने गोटे भैल्यूटे मिल जाव तो यही भैल्यूटा को तुम एमती गोटे स्लाइसर बन के देखिपार डैशबोर्ड रे ओके आइदर लो दरकार तुमको लो वैल्यू पड़े आसला आ भितर मुझे ये अच्छी स्टेटस टूटा भी ऐड कर दूसरी तो ये सब लो वैल्यू मोर रहा ये सब थ्रेशोल्ड वैल्यू रहा ये सब वेरी लो वैल्यू रहा ता भितर मुझे देखा चाहूँगी लो वैल्यू रे मोर नॉर्वे रे केते कौन अच्छे तो ये मोर नॉर्वे डाटा मो पाखु पड़े आसला लो वैल्यू रो केते ओके यही सब तुम स्विच स्टेटमेंट तुम यूज कर एमती स्लाइसर बनवाई जमी विजुअलाइजेशन करने को तुम यूजर को कस्टमर को सहज हम बुझल बुझेला ना स्विच कौन इफ कौन इफटा तो बेसिक स्टेटमेंट ही है ना तुम जहाँ भी सिक्वेल लिखुच से स्विच टा टिके ट्रिकी अच्छी खाली स्विच रो मन रखियो कौन तो तुम स्विच स्टेटमेंट लिखुच आग स्विच लिख आग कलम ना तुम लिखिदेव तुम जहाँ भी कलम ना लिखार अच्छी मेजर रे तो यूज कर पारिबनी कैलकुलेटेड कलम रे यूज कर तुम से न्यू कलम करके तो कलम ना लिखिदेल तुम ये कलम नेम तापर तुम स्विच रे डेफिनेशन दब स्विच ओके तापर तुम दब ट्रू ट्रू दे सारा पर कमा रहा ये तुम टेबल ना तापर कलम ना तापर कंडीशन कि ग्रेटर देन जीरो हो गला कि मोर देन जीरो हो गला तापर स्ट्रिंग वैल्यू रे दब जब इंटीजर वैल्यू पास करिवो एटी कि जदि खाली एमती लिखि दउछ कि हाई लिखि दउछ ताले एटा चलिबनी एटा तुमको एरर दब एटा चलिया पई तुमको एमती डबल कोट्स भितर ताको स्ट्रिंग वैल्यू करके पास करबार अछि ओके एटा मन रखि एटा बहुत जगह भूल हुए जमीती कि मुझे जदि ये देख ये मीडियम जदि मुझे हटे दूसरी ये वैल्यूटा को
ओके तो मत एना गोटे एरर देला तुम सेना पचारलो एरर आसिले आमे केमिति देखिबो कि एरर कोनटा अछि तमे जदि एरर आसुची ताल तमर जोटी रेड लाइन मार्क हेची तमे सेठी ऊपर खाली तुम कर्सरटा होवर करेबो तुमको गोटे पॉपअप पळे आसीबो कैन नॉट फाइंड मीडियम जदि सेमिति होनी ताल तुम एंटर मारिक भी ट्राई कर परिबो एंटर मारिक ट्राई कले तुमको तळे पळे आसीबो एरर वैल्यूटा फेल टू रिजॉल्व नेम मीडियम इट इज नॉट ए वैलिड टेबल वेरिएबल और फंक्शन नेम तो एटा कोन मते डबल कोट करिकी एटा को गोटे स्ट्रिंग वैल्यू करी पास करबार अछि ओके एटा हला तमर इफ स्टेटमेंट बुझिलो स्विच स्टेटमेंट बुझिलो दीटा को कोन डिफरेंस कोन सिमिलर टाइप ही काम करिवो खाली तमर कोन इफ टा तमर लॉजिक टा कोन बेसी लेंदी बने दो किन स्विच टा तल तमे करछो मल्टीपल कंडीशन देकी तमे ताकू अल्प कोड रे तमे एटा को लिखि परिवो विदाउट यूजिंग मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स तो एटा होजी तमर इफ और स्विच भीतर डिफरेंस एटा मन रखि था एटा तुमको इंटरव्यू रे पचारि पारंत ओके एटा मन रहइबो तो इफ और स्विच कोन Yes, sir. हाँ हाँ आउ गोटे जिनस भूली जी कहया ପାଇଁ ମୁଁ ସେଦିନ କହିଥିଲି ତମେ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେड ଟେବୁଲ ବନେଇବ ମେଜର ରଖିବା ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ତ ଏମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ମେଜର ଗୁଡ଼ା ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଅଛି ଏଠି ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ ହେଇଗଲା ଏଠି ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ ହେଇଗଲା କି ଅର୍ଡର ଟେବୁଲ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତେଟା ମେଜର ବନେଇ ଦେଇଛି ତ ଏମିତି ନ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସବୁ ଯାକ ମେଜର ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ବନେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ତ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏଇ ମେଜରଟା ମୁଁ କୋଉ ଟେବୁଲରେ ରଖିଥିଲି ଓକେ ତ आग तो तुमको दीटा टेबुल गोटे टेबुल बनवाक पड़ो टेबुल केमती बनवाक पड़ो तुमको तुमको कही दीटा वे अच्छी गोटे तुम वे अच्छी एंटर डाटा करी मन अच्छी एंटर डाटा करी टेबुल बनइब गोटे मेजर टेबुल केमती बनाओ गतर कही तुमको एंटर डाटा करी गोटे बनवाई ये जो मेजर टेबुलटा अच्छे आम से बनीचे केमती बनई ट्राए कर भूल किसी असुविधा नहीं मन पकाओ देख तुमर जो एंटर टेबल कर ना ओके तो तुमको से मुझे कौन कही कि लिखा दरकार नहीं कि टेबल ना खाली टेबल नाटा स्पेसिफाई कर दियो धर लिस्ट मेजर खाली एतिकी मत करार अच्छे एतिकी बनईदेली लोड करदेली मोर गोटे ब्लैंक टेबुलटे पड़े आसला ये क्रिएट होटा मोर मेजर रखापी मुझे खाली कर आ भर गोटे कलम अच्छी कलमटा ब्लैंक ही अच्छी ओके गोटे मेथड या सेकेंड मेथड मन रखता आ गोटे तुम जीव मॉडलिंग को न्यू टेबल लिखाई ये ओके न्यू टेबल तो क्लिक कर टेबल नाटा स्पेसिफाई करदेव धर लिस्ट मेजर 2 इक्वल टू मते कर्ली ब्रैकेट दबार अच्छी भितर दीटा अपोस्ट्रोफी दबार अच्छी ओके कोड दबार अच्छी एंटर करदेवी एटी मोर मेजर बनीगला किंतु यहाँ तो मेजर टेबल बनी देख यहाँ मु डैक्स रे लिखी बोली मोर सिंबलटा अलग आसला किंतु मुझा गोटे टेबलटा को बनई बोली तुमर ये कौन टेबल भाया आसला यहाँ ओके एड़ा सब देख टेबल भाया आसा मुझे डैक्स रे बनई तार सिंबल देख ये अलग अच्छी ओके तापर आमे देखिया मेजरटा को केमती जदि मोर गोटे टेबल मेजर अच्छी धर मान ये गोटे मेजर अच्छी मोर को टेबल ऑर्डर्स टेबल अच्छी ओके कि मोर ऑर्डर डिटेल्स ना पेमेंट्स टेबल करथिला हाँ धर ये गोटे मेजर अच्छी मो पाखे ओके এইটা তো মেজর ऑर्डर डिटेल्स हाँ धर ये मेजर अच्छी ओके तो यही मेजरटा को मु मोर जो है ना नुआ टेबल बनैली सेठी केमी नहीं की लिस्ट मेजर को केमी नहीं की कि लिस्ट मेजर्स 2 को केमी नहीं की ओके मत कि कहि परिबो एटा केमी नहीं की जाय परिबो हमें स्क्रीन रे अछि हिंट दोजी स्क्रीन रे अछि हम केमी नहीं की जाय परिबा देखो स्क्रीन रे देखो भल से एटी अछि ऑर्डर डिटेल्स टोटल से स्टेटस अछि मते एटा नहीं की जिबार अछि ए मेजर टेबल को
एटा मु ड्रैग एंड ड्रॉप करके नहीं परिबिनी एमती करके नहीं परिबिनी हबन सेकंड मेथड मु कोन कर परिबी आरो कोडटा मु एटू कॉपी करिवि मु तापर एटी मेजर टेबल को जीवी न्यू मेजर करिवि न्यू मेजर रे जाके पुଣି ଥରେ एटा बनेबी एटा आनी कि डिलीट करिवि किंतु मते सेमती भी करिया नै मते 8 मेजरटा जो अछि एटा को मूव कर देबार अछि मेजर टेबल को देखो स्क्रीन थरे देखो स्क्रीन रे अछि हिंट दिया जी केमि जीवो क्विक मेजर ना सर होम टेबुल अच्छे सेठी चेंजेस हबो। हाँ ठीक कर एटी होम टेबल को तमे जीवो होम टेबल रु देखो तुम्हारी गोटे मेजर टेबल आसला मेजर टेबल को मु क्लिक कर देबी तो ये कौन हम ना मोर मेजर टेबल को से मेजरटा पड़ेगा ओके एटा तमे जहाँ भी मेजर क्रिएट करिवो तुम गोटे स्पेसिफाई मेजर टेबल रखिवो आउ जदि मेजर को मूव करियार अछि दुई प्रकार मूव कर परिवो जेमति कि सेल स्टेटसटा अछि मु एवडू डिलीट कर देबी डिलीट करी कोन करिवि मोर मेजर टेबल ले जाके सेम आउ थरे जेटा कॉपी पेस्ट कर देबी ओके नहले मु एटिके आसीबी मोर होम टेबल अछि होम टेबल रे मु मेजर लिस्ट दे देबी से टेबल को पड़ेगा ओके एटा बुझियला एटा एई सब जिंस कोन हबो तमे जदि इंटरव्यू रे बसियो एई सब जिंस बेसिक जिंस तुमको पचारिबे आग बेसिक जिंस पचारिबे जदि बेसिक जिंस तुम कहलो ताल तुमको एडवांस लेवल पचारिबे ओके तो सब बेले बेसिक गुडा क्लियर कर दियो एई सब जिंस क्लियर कर दियो कि मु डाटा टेबल केमदी बनेबी मेजर गोटे आउ कैलकुलेटेड कॉलम रो डिफरेंस कोन इफ आ स्विच स्टेटमेंट रो डिफरेंस कोन हमर मेजर मु डाटा फिल्ट्रेशन के स्लाइसर यूज करि परिबी कि नहीं मर्ज आ अपेंड भितर डिफरेंस कोन रहइबो ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଏବେଠୁ କ୍ଲିୟର କରିଦବ ଓକେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପଚାରିବେ ସେତେବେଳକୁ ତମେ ସେଇଟାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭୁଲ କୁହନି ସେଇଟାକୁ ଭୁଲ କଲେ କ'ଣ ତମେ ବେସିକ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଭୁଲ କହିଦେଲ ଓକେ ଯଦି ମାନେ ମର୍ଜ ଆଉ ଆପେଣ୍ଡ ପଚାରିବି ମତେ କହିଲ ମର୍ଜ ଆଉ ଆପେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ରହିବ ଭାବିନ ଗୋଟେ ମନ୍ଥଲି ସାଲେରୀ ରିନେମ୍ କରିଥିଲେ ସାର୍ ମନ୍ଥଲି ସାଲେରୀ କୋଉଟା ରିନେମ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ मंथली सैलरी ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ସମ୍ ସାଲେରୀ କହିଲେନି କି अच्छा हाँ हाँ ସେଇଟା हाँ ଆପଣ हाँ ରିନେମ୍ କରିଦେଇଥିଲେ हाँ 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 सही ମଝିରେ। हाँ मिलला अच्छा हौ ମୁଁ ଏନା ଦି ତିନିଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ତମକୁ ହେଲା ମତେ କହିବ ଓକେ ଭୁଲ ହଉ ଠିକ ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେମିତି ଗୋଟେ କନଭରସେସନ ଭଳିଆ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଓକେ ତ ମତେ କୁହ ଫର୍ଷ୍ଟ କିଏ ଯିବ रेज योर हैंड्स आज जे थियोरी कहयार थिला ମୁଁ କିଛି ଏମିତି କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିନି ପୁରା ବେସିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପଚାରିବି ଯାହା ଆମେ ପଢିଛେ ତା ଉପରେ ହିଁ ପଚାରିବି सर मु कहि सर ହଉ ଗୁଡ୍ आलोक इंट्रोड्यूस करो तुमको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैंने तुमको पचारि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मत को माय गुड नेम इज आलोक कुमार पात्र हम्म आई एम फ्रॉम आई एम बिलोंग्स टू फ्रॉम आस्का हम्म एंड मैंने पचारि तुम कोथरे काम करछ एटा तुमको पचारि तुम वर्क एक्सपीरियंस जति वर्क एक्सपीरियंस नाही एबे पई तो तुम तो जाल सेठी से कहबो जाको विवेक को सब कुआइनी आगु अछि हां सेटा आगु एबे खाली कहबो टेक्निकल साइड पचारिले पचारत हाँ ठीक अच्छे ସେଇଟା ତମେ କଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ କିଏ ବି ପଚାରିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପଚାରିବେ ତମକୁ ଏବେଠୁ ତମକୁ ସେଇଟା ତ ପଢା ହବ ସେଇଟା କୁହା ହବ ତମକୁ ତ ଏବେ ମୁଁ କହିବି ନା ତ ଯଦି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ୟୁରସେଲ୍ଫ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତ ତମେ ତମ ନାଁ କହିବ ହେଲା ତମର ସିଟି କହିବ କୋଉଥିରେ ସିଟିରେ ତମେ ଅଛ ନା ଆଉ ତମେ କହିବ ମୁଁ କୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛି ଆଉ କମ୍ପାନୀରେ କଣଟା କାମ କରୁଛି ମାନେ କୋଉ ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସହିତ ଅଛି କୋଉ ଟୁଲ ଉପରେ କାମ କରୁଛି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଭଲସେ କହିବ ଓକେ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇନା ତମକୁ ପଚାରିବି ଓକେ ଆଲୋକ ଟେଲ୍ ମି ଦି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ ପାୱାର ବିଇ the Power BI have a different components are available. Power BI ହୁଁ desktop, Power BI service, Power BI mobile app, Power BI gateway. ଓକେ Power BI Power BI desktop used by developer ହୁଁ and used to report creation and data transformation and loading. ହୁଁ Power BI service used to collaboration and sharing and dashboard and used also row level security. ହୁଁ Power BI Power BI gateway act as the bridge between cloud based Power BI service and a local data source. ହୁଁ ଠିକ ଅଛି ସେତିକି ସେଇ ତିନିଟା ହିଁ ତମର ଇଏ ଥାଏ ମେଜର ଥାଏ ତ ସେଇଟା ଠିକ କଲ ତାପରେ ନା ମୁଁ ପଚାରିବି
कि Alok, tell me the difference between merge and append. Merge combine the column of two tables, Hmm. but append combine the row of two or more than two tables. Okay. Merge is similar like to SQL joins, but Hmm. append similar like to SQL union all. Okay. So is there any specific condition or scenarios that we have to keep in mind while applying append? Yes. Suppose I have a join Hmm. displayed more than two tables like EMP and DP table. That Hmm. time you can use merge query. Hmm. Suppose I have a exist in the EMP table. Hmm. Suppose my client say and to add some records in EMP table in same data type. That Hmm. time I recommended to append. Hmm. ओके ଆପେଣ୍ଡରେ ତମେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କହିବ ଆପେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ତିନି ଚାରିଟା ଫଙ୍କସନ ତାର ଗୋଟେ କହିଥିଲି କଣ୍ଡିସନ କହିଥିଲି ଆପେଣ୍ଡର ମନେ ଅଛି କି ଡେଟା ଟାଇପ ସେମ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ନମ୍ବର ଅଫ କଲମ ସେମ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ କଲମର ପୋଜିସନିଂ ଆଉ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ବି ଅଲକ ସେମ୍। ତମେ ବିବେକ ସାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବୁଝିପାରିଲନି, ତମକୁ କଣ ପଚାରିଲେ ତମେ କଣ କହିଲ? ନା ନା ସେ ଚଳିବ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ପାଇଁ ଠିକ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲେ। ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଯାହା ପଚାରିଲେ ପରା, ଆପେଣ୍ଡରେ କଣ କଣ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଛି? ଠିକ ଦେଖ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତମେ ଦି ତିନି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କି 10-15 ସେକେଣ୍ଡ ଟିକେ ଭାବିବ ହେଲା କଣଟା ପଚାରିଲେ ଏମିତି କଣ କରେ ସେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକି ପଚାରିଦେବେ କିଏ କିଏ ଓକେ ତ ତମେ ଆରାମସେ ବସିବ କି ମତେ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝା ପଡୁନି ବି ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଆଇ couldn't understand the question, I cannot understand, can you please come again। ମାନେ ଆପଣ ଆଉଥରେ ବୁଝିପାରିବେ କି ତ ସିଏ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆଉଥରେ ରିଫ୍ରେଶ କରିକି ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ହଁ ଏମିତି ୱାର୍ଡିଂରେ ପିଲାଟା ବୁଝିପାରୁନି ସେ କଣ କରିବ ରିଫ୍ରେଜ କରିକି ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ ସିମ୍ପଲ ଇଏରେ କହିଦବ ତ ସେଥିରେ କିଛି ହେଜିଟେଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ ଓକେ। ତ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଲା ଏବେ ମତେ ରୁଦ୍ର କୁହ ରୁଦ୍ର Yes, sir. ରୁଦ୍ର ମତେ କୁହ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦି ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଏ କ୍ୟାଲକୁଲେଟେଡ କଲମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ମେଜର। If you take calculated column, it stores data physically, but in case of measure, it stores the logic of the what are the logic we are applying in the column. Okay, so Rudra, can we use measures to filter out data in slicers? I आउथरे को Yes, no, sir, we cannot apply हाँ filters. हाँ we cannot use measures while in slicers to filter out the data okay Yes, sir. okay तापरे मते रश्मि कुह हेलो Yes, sir. मते कुह तमे रश्मि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्नोफ्लेक स्कीमा एंड ए स्टार स्कीमा। सर ओडिया कह पारे कि कुह सर स्टार स्कीमा रे हम गोटे फैक्ट टेबल रहबो और डायमेंशनल टेबल द सराउंडिंग रे रहबो ଆଉ ସ୍ନୋଫ୍ଲେକ୍ ସ୍କିମାରେ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟେବଲ ଗୋଟେ ହିଁ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଡାଇମେନସନାଲ ଟେବଲ ଆମେ ରିପିଟେଡଲି ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟେବଲ କୁ ସିଏ କରୁନଥିବ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନଥିବ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କିନ୍ତୁ କନେକ୍ଟ ଥିବ। ତମେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କହିବ ସ୍ନୋଫ୍ଲେକ୍ ରେ ନା ତ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡିଂ ଟା ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଆଡ୍ କରିଦବ କି ଡାଇମେନସନ ସ୍କିମ ଟେବଲ ଯୋଉ ଆମେ ୟୁଜ କରିଥିବା ଡାଇମେନସନ ଟେବଲ ରୁ ଅଲଗା ଡାଇମେନସନ ଟେବଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉଟ୍ ହେଇପାରିବେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉଟଟା ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ ବ୍ରାଞ୍ଚିଂ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଇପାରିବ ଡାଇମେନସନ ଟେବଲର ତ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ନା ତମକୁ ଗୋଟେ କିୱାର୍ଡ ମିଳିଗଲା ଏଇଠି ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ କହିବ ଏଇ ବ୍ରାଞ୍ଚିଂଟା ସେ ସେଟା ମାନେ କଣ ଫିଜିକାଲି ସେଟା ଭାବି ପାରିବ କି ହଁ ଏଇଟା ବ୍ରାଞ୍ଚିଂ ହଉଛି ତ ହଁ ପିଲାର ଏଇଠି କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର ଅଛି ଓକେ। ତ ଏବେ ମତେ ରଶ୍ମି କୁହ ତମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟେବୁଲ ଡାଇମେନସନ ଟେବୁଲ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟେବୁଲ କଣ ଡାଇମେନସନ ଟେବୁଲ କଣ ଆଉ କିଏ କାହାକୁ ଫିଲ୍ଟର ଆଉଟ୍ କରେ। ସାର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟେବଲ ହଉଛି
ଆମର ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଏ ରଖୁଛି ହୁଁ କାଲକୁଲେସନ ଯୋଉ ଆମେ କରିପାରିବା ହୁଁ ଆଉ ଇଏ ଆମର ଫରେନ୍ କି ହୁଁ ଆଉ ଆମର ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଟେବଲ ସେ ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଡାଟାକୁ ସେ ରଖୁଛି ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ହଉ ହୁଁ ନେମ୍ ଏ ସବୁକୁ ସେ ରଖୁଛି ଓକେ ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରାଇମେରୀ କି ଓକେ। ଆଉ ମତେ କୁହ କି କୋଉ ଟେବୁଲ କୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇଏ କରିବ ଫିଲ୍ଟର ଆଉଟ୍ କରିବ? ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଟେବଲ ଫେକ୍ ଟେବଲକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିବ କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରାଇମେରୀ କି ହୁଁ ଆଉ ଫରେନ୍ କି ଭିତରେ ସେ ରହୁଛି ଓକେ ତ ଫିଲ୍ଟର କରିବ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁଡ୍। ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା କହିବ ନା କୋଉଟା ତମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟେବୁଲଟା ତା ଭିତରେ ତମକୁ ଗୋଟେ କିୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନାଲ ଡାଟା। ଓକେ ମନେ ପଡୁଛି ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନାଲ ଠିକ ଡାଟା ଅଛି ଗୋଟେ କହିଥିଲି ତ ୟେସ୍ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନାଲ ଅର୍ ନ୍ୟୁମେରିକ ଡାଟା ତମେ କହିବ ଯୋଉଟା କି ସେଇଟା ଟିକେ ୱାର୍ଡିଂ ଟା ଦେଲେ ଭଲ ହବ। ଓକେ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନାଲ ଆଉ ଓକେ ଯୋଉଟା ସ୍ନୋଫ୍ଲେକ୍ ରେ ଯୋଉଟା ଇଏରେ କହିଲ କୋଉଥିରେ ଡାଇମେନସନରେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ମୋର ଡାଟା ସେଇଟା ଡାଇମେନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ତାପରେ ଓକେ ମୁଁ ଆଜି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ପଚାରିବି। ଓକେ ବିଭୁ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଓକେ ବିଭୁ ମତେ ତମେ କୁହ टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन पावर बीआई। सो रिलेशनशिप हम्म सर कार्डिनलिटी ना ଅଲଗା ଥର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାର୍ଡିନାଲିଟି କହୁଛି କାର୍ଡିନାଲିଟି ओके କୁହ कार्डिनलिटी देयर ଆଉ आर ଚାରି ପ୍ରକାର बेसिकली फोर ପଢିଥିଲେ। ହୁଁ there are basically four type of cardinal relationship like ହୁଁ one to many to one, many to many, one to one. ओके गिव मी ए एग्जांपल ऑफ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। Many to many. Okay. Many student can enroll many course. हम्म Um, um, କୁହ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଚନ୍ଦନ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବି ୟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମ ପାଇଁ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭାବିଦିଅ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ତମେ ଯଦି ଯାଉଛ ଏନରୋଲ କରୁଛ ତମକୁ ଗୋଟେ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଇଡି ଦେଇଥିବ ଆଉ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଯୋଉ ବହି ଅଛି ବହି ମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଆଇଡି ଆସାଇନ୍ ହେଇଥିବ ବୁକ୍ ଆଇଡି। ତ yes. ତମେ ଯଦି ନା ଗୋଟେ ବୁକଟେ ନଉଛ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ତ ସେଇଟା କଣ ତମ ପାଖରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ବହି ତମେ ନେଇପାରିବ ମାନେ ତମ Yes. ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଇଡିରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ବୁକ୍ ଆଇଡି ହେଇପାରିବ हाँ ରାଇଟ୍। सर हाँ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହି ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଇଡି ପାଖକୁ ବି ତ ଯାଇପାରିବ ନା ଯେମିତି ତମ ପାଖକୁ ଗଲା ଚନ୍ଦନ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲା ଆକାଶ ପାଖକୁ ଗଲା ତ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଇଡି ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ତ ସେଇଟା କଣ ହବ ମେନି ଟୁ ମେନି ରିଲେସନ ହେଇପାରିବ yes. ଏଇ କେସରେ। ଓକେ ତାପରେ ମତେ ବିଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁହ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ରିଲେସନସିପର। One to one like one person have only one other card. ହଁ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଗୋଟେ ହିଁ ପର୍ସନକୁ ମ୍ୟାପ୍ ଆଉଟ୍ କରିବ ମ୍ୟାପ୍ କରିବ। ମତେ Yes. କୁହ ନା ମେନି ଟୁ ୱାନ୍ କୁହ। Many to one like um, sir many to one to many same ना तो सेट कोई करेंगे. मेनी टू ଦେଖ मेनी टू वन जोटा तमे करबो तारो एग्जैक्ट ऑपोजिट हबो वन टू मेनी। ओके Okay. वन टू मेनी और मेनी टू वन आमे को हिसाब रे तार गोटे एग्जांपल जो तमे दउचो तमे सेटा खाली इंटरव्यू रे एमती प्रेस कर परिबो इट वाज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द वन टू मेनी और मेनी टू वन। तमु खाली गोटे एग्जांपल दबार अछि आइदर सेटा मेनी टू वन रो हो कि वन टू मेनी रो हो। एबे भाबो वन टू मेनी रो एग्जांपल तम भाबी परचो ना हाँ मेनी टू सर वन भाबी परचो। yes sir. One customer can order many order ठीक अछि। many product order can do. ହୁଁ ଠିକ ଅଛି Uh, yes. ଏଟା ଠିକ ଅଛି ଏଟା ମୋ ପୁରା ଠିକ କହିଲ ଠିକ ଅଛି। Yes. ତ ଏଇଟା ତମର କ୍ଲିୟର ହେଲା ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ହାତ ଟେକିଲେ ଚନ୍ଦନ। यस सर। ଓକେ ମତେ ତମେ କୁହ ସମ୍ ଆଉ ସମ୍ ଏକ୍ସ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କୁହ ଆଉ ମତେ କାଉଣ୍ଟ ଆଉ କାଉଣ୍ଟ ଏ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କୁହ। सर सम रे खाली खाली न्यूमेरिक वैल्यू माने एग्जांपल गोटे 100 अछि 200 अछि देन खाली से दुइटा का काउंट हबो माने ब्लैंक वैल्यू को इग्नोर हबो देन नल वैल्यू जीरो वैल्यू को भी इग्नोर हबो सम रे
ଆଉ ସମ୍ ଏକ୍ସ ରେ ସାର୍ ସମ୍ ଏକ୍ସ ରେ ମେ ବି ସାର୍ ସମ୍ ଏକ୍ସ ରେ ଓନ୍ଲି ଖାଲି ନଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇଗ୍ନୋର ହବ ଆଉ ଜିରୋ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇଗ୍ନୋର ହବ। ନାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ତମେ ଭୁଲ କହିଲ। ଏଇଟା ତମେ ଯୋଉଟା କହିଲ ଏଇଟା ତମେ କାଉଣ୍ଟ ଆଉ କାଉଣ୍ଟ ଏ ପଚାରିଥିଲି, ତମେ କାଉଣ୍ଟଟା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲ। ସେଟା ମୁଁ ଆଉଥରେ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଓକେ, ସମ୍ ରେ ରୁହ, ରାଜା ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି। ରାଜା, ସାର୍ ତମେ କୁହ ସମ୍ ଆଉ ସମ୍ ଏକ୍ସ ର ଡିଫରେନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ ୟୁଜ କରୁଛେ ହୁଁ ସମ୍ ଫଙ୍କସନ, ହୁଁ ସେତେବେଳେ ଆମର ସାର୍ ସିଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ରୋ ଉପରେ ଏକା ୱାର୍କ କରୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋ ର କଲମ ଏକା ଅଛି। ସମ୍ ଦଉଛି। ସରି, ଗୋଟେ କଲମ ର। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ ଏକ୍ସ ୟୁଜ କରୁଛେ, ହୁଁ ସେତେବେଳେ ଆମର ରୋ ୱାଇଜ, ମନର ଆମେ ରୋ ରେ ଯଦି ମନ ଦିଟା କଲମ ନେଇଛେ କି ତିନିଟା କଲମ ନେଇଛେ, ହୁଁ ତାକୁ ସେ ବେସ୍ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେଇଥିବା, ହୁଁ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେଇଥିବା, ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅନୁସାରେ ସେ ସେଇଟା ୱାର୍କ କରିକି ତାର ସମ୍ ଟା ହୁଁ। ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ମତେ ଗୋଟେ ସମ୍ ଏକ୍ସ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁହ। ସାର୍ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଟେବୁଲ ଟା ଅଛି, ଏରେ ହୁଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଡର ଅଛି ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଚ୍ ଅଛି। ହୁଁ ଆମେ ଯଦି ଟେବୁଲ ଫାଷ୍ଟ ଟେବୁଲ ନେଇ ମାନେ ଏଇଟା ଟେବୁଲ ଯେ ଚलो ଟେବୁଲ ଟେବୁଲ ନେଇ ତମେ ତାପରେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ବି ହଁ କହିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଏ ସାର୍ ଟେବୁଲ ନେଇ ତାପରେ product quantity ହୁଁ order quantity ordered into product price ହୁଁ then it multiply uh, um, ଏ ଦିଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ତାପରେ କରିକି ସମ୍ କରିବ। ରେଜଲ୍ଟ ଟା ଦବ, ପ୍ଲସ ତାର ସମ୍ ଟା ଦବ ତଳୁ ହୁଁ, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଟା ଦବ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଚନ୍ଦନ, ଏବେ ବୁଝିଲ ସମ୍ ଆଉ ସମ୍ ଏକ୍ସ ଟା କଣ? ଦେଖ ସମ୍ ଟା କଣ ହେଲା, ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ କରିଦେଲ କାଉଣ୍ଟ ସହିତ। ସମ୍ ଟା ଆମେ କଣ ସବଜେକ୍ଟଟା କରିବୁ? ସାର୍ ସବଜେକ୍ଟଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ୱାଇଜ କାଲକୁଲେଟ ହଉଛି, ତାପରେ ଦେନ୍ ସମଟା ନର୍ମାଲି ହଁ, ତମ କ୍ୟାଜୁଆଲି କାଲକୁଲେଟ ସମ୍ ହଉଛି। ଟା କଣ? ତମ ନର୍ମାଲ ଆଗ୍ରିଗେସନ ଫଙ୍କସନ ଟା ଗୋଟେ କଲମ ଉପରେ କାମ କରିବ। 10 20 30 40 ଯାହା ବି ଥିବ ତାର କରିକି ଗୋଟେ ତମକୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇଦବ। ସମ୍ ଏକ୍ସ ତମର କଣ କରିବ? ରୋ ବାଇ ରୋ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ କରିବ। ଯେମିତି କି ମୋ ପାଖରେ ଯେମିତି ନା ରାଜା କହିଲେ କି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଡର୍ଡ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଚ୍ ଅଛି। ମତେ ଆଗ କଣ କରିବାର ଅଛି? ମତେ ଆଗ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଡର୍ଡକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଇଚ୍ ସହିତ, ସବୁ ରୋରେ। ତାପରେ ସବୁ ରୋରେ ମୋର ଯେତିକି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିଲା ମତେ ତାର ସମ୍ ଟା ଦରକାର। ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ସମ୍ ଏକ୍ସ କରିବି। ସମ୍ ଏକ୍ସ ଟା ହଉଛି କଣ? ଇଟରେଟର ଫଙ୍କସନ, ରାଇଟ୍? ବୁଝିଲ? ଓକେ ଆଉ ସାର୍। କାଉଣ୍ଟ ଏ ର କୁହ। କାଉଣ୍ଟ ଟା ଠିକ କହିଥିଲ ତମେ, ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ କହିଲ କାଉଣ୍ଟ ଟା ଠିକ କହିଥିଲ, କୁହ। ସାର୍ କାଉଣ୍ଟ ମାନେ ସାର୍ ସବୁ ନ୍ୟୁମେରିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସାର୍ କାଉଣ୍ଟ ହବ। ହୁଁ ଦେନ୍ ଆଉଥରେ ନଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବ ସାର୍। ହୁଁ, ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ ଆଉ ସାର୍ କାଉଣ୍ଟ ଏ ମାନେ କାଉଣ୍ଟ ଏ କାଉଣ୍ଟ ଏ ସାର୍ କାଉଣ୍ଟ ଏ ମାନେ ସାର୍ ଓନ୍ଲି ମାନେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଆଉ ବ୍ଲାଙ୍କ ଅର୍ ନଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ସାର୍ ଇଗ୍ନୋର କରିବ, ଦେନ୍ ବାକି ସବୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବ। ନା, କାଉଣ୍ଟ ଏ ହଉଛି ତମର ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଡାଟା ଟାଇପ, ତମର ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପଛେ ଥାଉ ସେ ସେଟା କାଉଣ୍ଟ କରିଦବ। ଓକେ, ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁ ପଚାରିଲି ନା, ଏଇଟା ମୋର ମନେ ରହିବ କି ମୋର କାଉଣ୍ଟ ଆଉ କାଉଣ୍ଟ ଏଟା ଯୋଉ ଆଜି ମତେ ଆଲୋକ ପଚାରିଥିଲେ ସକାଳେ, ମୋର କାଉଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ବି ସେ କାଉଣ୍ଟ କରୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଟିକେ ଡାଉଟଫୁଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତମକୁ କହିବି କି କାଉଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ଯୋଉ କାହିଁ ସେଇଟା ହଉଥିଲା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ରଖିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ତମେ କାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ଆଉ କାଉଣ୍ଟ ଏଟା ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କହିବି ସେଟା ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ କରିଦେବା ଆମେ, ହେଲା? କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଇଁ ଜାଣିଥାଉ କି କାଉଣ୍ଟ କଣ ହବ? ନର୍ମାଲ କାଉଣ୍ଟ, ଏଇଟା ତମ ଡାଟା ଟାଇପ ରହିବ ଇଣ୍ଟିଜର। ନଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ସରି, ଯୋଉଟା ତମର ବ୍ଲାଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିବ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବ। ଓକେ, ଯାହା ବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିବ ସେଇଠି ସେ ତମକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିକି ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦବ। କାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ରୋ ଲେଭେଲ ଉପରେ ଯିବ। ଆଉ ତମର କାଉଣ୍ଟ ଏ ହଉଛି ସବୁ ଡାଟା ଟାଇପ ପାଇଁ ୟୁଜ ହବ। ଓକେ, ଆଉ କାହ୍ନା ହାତ ଟେକିଛ, ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ତମେ ମତେ କୁହ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କ୍ୱେରି କଣ ଆଉ ଡିରେକ୍ଟ କ୍ୱେରି କଣ? ହୁଁ, କାହ୍ନା କୁହ। କାନା ଭଏସ ଆସୁନି सर ତମର। इनपुट ନାଇଁ, ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି। हेलो हेलो
हाँ हाँ को ଆସୁଛି କୁହ। सर डायरेक्टली ଆମେ source ରୁ ଆଣିକିରି ଆମେ power ଆଉ ହୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରି ଆମେ source ରୁ ଆଣିକିରି ଲାଇଭ ଆମେ source ରୁ ଆଣିକିରି କଣ ଏଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ କରିପାରିବା କି ପାୱାର ବିଆଇ ରେ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଶୁଣିବା। ଆଉ ଆଉ କହିବି ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ମୌସୁମୀ ପାପୁନ ପାପୁନ ମତେ କୁହ ଡିରେକ୍ଟ କ୍ୱେରି ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ କ୍ୱେରି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ରହିବ? डिरेक्ट क्वेरी हेलो ହଁ हाँ सर डिरेक्ट क्वेरी ହୁଁ डाटा सोर्सेज इन डाटा सोर्सेज हेलो ପାପୁନ ଭଏସ ଟା ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି। हेलो सर हेलो ବୟସ ଆସୁଛି କୁହ ପପନ କୁହ ଏବେ। କୁହ। सर डिरेक्ट क्वेरी मोड हेलो ନାଇଁ ଭଏସ ମତେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି। ଭଏସ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଜଣେ କିଏ କିଛି କୁହନ୍ତୁ କୁହ। ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। Can I ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି say? ତୁମ ତ Can I गॉड say? Yes, ପାପୁନ ତମେ ଚାଟ୍ ରେ ଟାଇପ କରିଦିଅ ଆନ୍ସରଟା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି yes, sir. ହଁ ମତେ କୁହ ଡିରେକ୍ଟ କ୍ୱେରି ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କ୍ୱେରି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? Sir, in import query, we can do transformation, slicer, filter, etc. But in direct query, we only load, but we cannot do transformation, slicer, etc. ଓକେ ତ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟ କ୍ୱେରି ବେଶୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ନବ ନା ଡିରେକ୍ଟ କ୍ୱେରି ବେଶୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ନବ? Sir, import query. ଇମ୍ପୋର୍ଟ କ୍ୱେରି ନବ। ଓକେ ଆଉ ମୋର କମ୍ପୋଜିଟ୍ ମଡେଲ କଣ ରହିବ? Sir, composite model, snows. Sir, idea nahi sir. ହଁ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ମଡେଲ ଦେଖ ତମେ ଯୋଉଟା ହିଁ ପଚାରି ସେଇଟା ତମର କମ୍ପୋଜିଟ୍ ମଡେଲ ରହିଯିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କ୍ୱେରି ପ୍ଲସ୍ ଡିରେକ୍ଟ କ୍ୱେରି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତମର କମ୍ପୋଜିଟ୍ ମଡେଲ। ଓକେ ସେଟା Yes. କମ୍ପୋଜିଟ୍ କନେକ୍ସନ। ଓକେ ମନେ ରହିବ। Okay, sir. ଓକେ ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଦାও। ମୁଁ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଛି ପଢେଇ ଦଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା ଆଜି ବୁଝିଲେ ତ ଇଫ୍ କଣ ସୁଇଚ୍ କଣ ବୁଝିଲେ ନା ଡାଉଟ୍ Yes, sir. ଇଫ୍ ଆଉ ସୁଇଚ୍ ଉପରେ? ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଜି ପଢିବା ଇଫ୍ ଏରର। ଓକେ ଇଫ୍ ଏରର କଣ? ଧର ମୁଁ ଏଇନା ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ କରୁଛି 50 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ମୋର ଧର 25। ଓକେ ତ ଏଥିରେ ମୋତେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିବ 2 ଆସିବ ଏଇଠି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି 50 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଡିନୋମିନେଟରରେ କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଜିରୋ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପଳେଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ତ ମୋତେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏରରଟେ ଆସିବ ରାଇଟ୍। for faster in the ହୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ସିନାରିଓ ମୁଁ ଦଉଛି। ଓକେ କି ତମେ ଏଇନା ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ ପରଫର୍ମ କରୁଛ ତମର 50/25 କଲ ଆର ରେଜଲ୍ଟ କଣ ଆସିବ 2 ଆସିବ। ଧର ସେମ୍ ଡିଭିଜନ ତମେ କରୁଛ 50 କିନ୍ତୁ 50 ଏଇଟା ତମର ଦିଟା କଲମ ଥିବ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁମରେଟର କଲମ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିନୋମିନେଟର କଲମ ଥିବ। ଓକେ ତ ନ୍ୟୁମରେଟର କଲମରେ ତମର 50 ଅଛି ଏଇଠି ଏଠି ତମର 25 ଅଛି ତ ଏଠି ତମର 50 ଅଛି ଏଠି ତମର ବ୍ଲାଙ୍କ ରହିଯାଇଛି କି ନଲ୍ ରହିଯାଇଛି କି ଜିରୋ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିଯାଇଛି ଜିରୋ ରହିଯାଇଛି କି ନଲ୍ ରହିଯାଇଛି କି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିଁ ରହିଯାଇଛି ଗୋଟେ। ତ ଏଇ କେସରେ ମୋର ଆଉଟପୁଟଟା କଣ ଗୋଟେ ମୋତେ ଏରର ଥ୍ରୋ କରିବ ଏଇଠି। ଏଇ ଯୋଉ ଏରରଟା ମୋତେ ଥ୍ରୋ କଲା ମୋର ଓଭରଅଲ୍ କାଲକୁଲେସନକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ଏଇ ଏରରଟା ହଁ କି ନାହିଁ? Yes, sir. ଆଫେକ୍ଟ କରିବ।
तो यही केस रे मु कौन करिवी एटा को हमें कहवा एरर हैंडलिंग कौन कहवा एरर हैंडलिंग इट इज ए टाइप ऑफ एरर हैंडलिंग ओके एटा केमती करवा जदि मोर एरर आसूची ताले मु पावर बीआई को कौन करिवी एई केस पई मु गोटे इफ एरर स्पेसिफाई कर देवी कि जदि मोर किछि एरर आसूची ताल सेटा तू एरर टाको कौन नहीं परिबु आइदर तू जीरो नहीं परिबु कि नहल तू ब्लैंक वैल्यू नहीं परिबु ओके जदि किछि गोटे एरर आसिला ओके ये जो एरर आम देखिले जो एरर आसूची तो ए पूरा रो टाको तू आइदर जीरो नहीं जीवु पूरा रो टाको एटा जीरो नहीं जीवु तू नहल तू एटा गोटे एटा को पूरा रो टाको ब्लैंक वैल्यू नहीं परिबु ओके एटी तमर कौन गोटे जदि एमिति रहउनी भी एटी तुम भाभी तो हमर गोटे रहीगला स्पेशल कैरेक्टर गोटे कौन गोटे रहीगला ओके जीरो नल छाड़ दिया ना गोटे स्पेशल कैरेक्टर देख दियो एमती कि तमर एमती रहीगला एमती रहीगला कि एमती रहीगला कि तमर नल रहीगला कि जीरो रहीगला यही सब जिनस मोर जदि डिनोमिनेटर अच्छी तो सी कौन करिवो से केस रे ना पूरा ए एंटायर रो टाको सी कौन करिवो आइदर से पूरा जीरो नहीं जीवो जीरो माने रो टाको ही कैंसिल करिवो एई वैल्यू टाको नो ओके ओके तो रो टाको आइदर पूरा ब्लैंक रे नहीं जीवो नल से जीरो नहीं जीवो फॉर एग्जांपल एठी मु गोटे कैलकुलेशन परफॉर्म करूची मु एटा डिवाइड करूची पावर बीआई रे कोन डिवाइड केमती हुए मु एठी डिवाइड लिखिबी ओके जेमती स्पेसिफाई करिया कथा एटा मोर न्यूमरेटर कॉलम रहबो टोटल सेल्स तापर मोर एटा डिनोमिनेटर कॉलम रहबो टोटल कस्टमर्स ओके आग मु लिखिली मोर मेजर ना कि इफ एरर रहिला देन मत फर्स्ट तो एटा करिवार अछि डिवाइड कि डिवाइड मु करूची टोटल सेल्स को टोटल कस्टमर रे ओके जति किछि एरर आसिला आइदर मु एटी ब्लैंक स्पेसिफाई कर परिबी से रोटा को न मुझे एंटायर रोटा को जीरो व्यवहार नहीं परिबी ओके एटा करके देखिया ना सर मेसेज की सही पेरिन सर ना मेसेज दबानी एटा कोन आमे गोटे रेवेन्यू पर कस्टमर कैलकुलेट करछे ना तो वैल्यू आसीओ तमरो एमती एमती किछि वैल्यू आसीओ तमरो एटा कॉलम एटा तमरो कॉलम रे एम सब वैल्यू आस्तुओ ना एम सब वैल्यू आस्तुओ तो एठी तम मेसेज कोन दबो एटा तमरो गोटे सेल रही जिवो ना सेल रे मेसेज किछि आसीओनी सेल रे सर जो मेसेज एने नॉट अवेलेबल होली नॉट अवेलेबल माले एने हाँ कौन एने मेसेज आसपर एटा तमे कोडी करिवो तमे एने एटी करिवो एटा तमे वैल्यू टाको रिप्लेस कर दो जे नल वैल्यू अछि एने कर दलो ओके देखो एबे एने तमे वैल्यू एट दे दीजो आर ए जो डिनोमिनेटर रे तमे एटी गोटे ब्लैंक वैल्यू थिला एटी एने दे देलो एटी तमे रखि देजो तमे 78 अछि तमरो तमर 78 डिवाइडेड बाय एने माने कोन सी कोटे एरर थ्रो करियो एरर थ्रो माने कोन ए कैलकुलेशन टा अफेक्ट करियो सी मु जदी कहि म जदी ब्लैंक वैल्यू एटी अछि मु एटा 1 स्पेसिफाई कर देबी कि मु जदी एरर आछि मु एटी 1 दे देबी जोटी एई सब केसेस रे मु एटा को 1 दे देबी कि मु ए टोटल रो टा को 0 दे देबी कि ब्लैंक दे देबी एई सब केसेस रे तो एटा कोन होबो ना मते किछि एरर टा थ्रो करिवनी ओके तो एबे मु कोन करिवि ए जो वैल्यू टा अछि मु डिवाइड केस रे एटा काम लागिवो कि रेवेन्यू पर कस्टमर मते यूज करिवार अछि मैं ठीक गली एरर टेबल मोर को टेबल नै जेला टोटल सेल्स टोटल कस्टमर्स ओके मेजर गुडा ही अछि तो मेजर गुडा रो हम नहीं परिबा मेजर लिस्ट ऑफ मेजर्स न्यू मेजर टोटल कस्टमर नहीं mo पाखरे कोन अछि कस्टमर काउंट लॉक करथि हम भितर कोई तो कस्टमर काउंट नहीं mo पाखरे ठीक मेजर 7 में नहीं पारी मेजर 4 भी नहीं पारी ठीक अछि मेजर 7 मेजर 4 नहीं मेजर 4 चल एबे मोर रेवेन्यू पर कस्टमर मुझे देखिबी तुम जदि विजुअलाइजेशन हाइड हेइथिबो ओके तो तुमको एई जो विंडो तुम देखुचो एई रिबन ने तुमको सब मिल जिवो ओके एत तक तुम डेटा हबो तळे विजुअलाइजेशन अछि तापर फॉर्मेट अछि तापर परफॉर्मेंस एनालिसिस दरकार नै बुकमार्क अछि सिंक स्लाइसर्स एई सब जिंस तुम एटी मिल जिवो जदि विजुअलाइजेशन एड मिलुन तुम आइदर आउट नै परिबो नले एड जदि लुचि जाई तुम एटी क्लिक करिक आनि परिबो ओके मते ना गोटे कार्ड विजुअलाइजेशन दरकार आ मु बाहर कली कोन रेवेन्यू पर कस्टमर आसिला मोरे
ଏତିକି। ତ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କଲି, ମୋର ଏରର ଯୋଉଟା ଆସୁଥିଲା ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ଲାଙ୍କ କି ଜିରୋ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ମୋତେ ଏରର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ମୋର ଏଇଥିରେ କିଛି ଆଫେକ୍ଟ କରିବନି। ଓକେ, ଏତିକି ମୋର ରେଭିନ୍ୟୁ ପର କଷ୍ଟମର। ମୋର ତ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଏତିକି ରେଭିନ୍ୟୁ ମୋତେ ଦଉଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବନେଇକି ଏଠି ଦେଖେଇ ପାରିବି କି ମୋର ଗୋଟେ କଷ୍ଟମରରୁ କେତେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ କେତେ ହେଉଛି, ରେଭିନ୍ୟୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ମୋତେ କେତେ, ଗୋଟେ କଷ୍ଟମରରୁ ମୋର କେତେ ବିଜନେସ୍ ମୁଁ ଆଣିପାରୁଛି, ରେଭିନ୍ୟୁ ପର କଷ୍ଟମର। ଯଦି ବି ମୁଁ ଏଠି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କରିକି ଦେଖିବି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ମୋର 112.52K ଏତିକି ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ମୋର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏତିକି ସେଲ୍ସ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବେଶୀ ଲୋ କି ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ପାଇଁ ମୋର କେତେ ରହୁଛି, 20 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ ଏତିକି ରହୁଛି। ଭେରି ଲୋରେ କୋଉଠି ଏତିକି ରହୁଛି, ଲୋରେ କେତେ ରହୁଛି ଏତିକି। ଦେଖ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ନୋଟିସ୍ କରିବ, ଲୋରେ ମୋ ରେଭିନ୍ୟୁ ପର କଷ୍ଟମର ବେଶୀ ରହୁଛି, ଆଉ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡରେ ମୋର ରେଭିନ୍ୟୁ ପର କଷ୍ଟମର ଅଧିକ କମ୍ ରହୁଛି। ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବେଶୀ ଅଛି ମୋର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଲୋରେ ବେଶୀ ରେଭିନ୍ୟୁ ବାହାରୁଛି। କୋଉଥିପାଇଁ? ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡେଟାର ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଅର୍ଡର ଅଛି ତାଙ୍କଠୁ ମୋ ପାଖରେ ବେଶୀ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସୁନି, ତାଙ୍କର ଅର୍ଡର ଗୁଡ଼ା ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛି, କମ୍ ସାଇଜରେ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଅର୍ଡର ଗୁଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଯୋଉ ଲୋ ଅର୍ଡର ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ କେତେ ଆମେ ସ୍ପେସିଫାଇ କରିଥିଲେ 10,000 ନା କେତେ ସ୍ପେସିଫାଇ କରିଥିଲେ, ଲେସ୍ ଅର୍ଡରରେ ମୋର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ରହୁଛି। ତ ମାନେ କ'ଣ, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ୱାଇଜ୍ ମୋର ଲୋରେ ବେଶୀ ରେଭିନ୍ୟୁ ମୋତେ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡରେ ବେଶୀ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିଳୁନି। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମର ହେଇଗଲା ଇଫ୍ ଏରର ଯଦି ଥିବ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ଡିଭାଇଡ୍ କେସ୍ରେ। ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ବୁଝିଗଲା କି ଇଫ୍ ଏରର ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଆଗ ଇଫ୍ ଏରର ଆଗ କଲମ୍ ନେମ୍ ତମେ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଇଫ୍ ଏରର ତମେ ଲେଖିଲ। ଯଦି ତମକୁ ଏରର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କି ତମର ଯଦି ଲାଗୁଛି ଡାଟାରେ ତମର ଏରର ଅଛି, ତମେ ସେଇଟାକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବ। ଓକେ, ତ ଆଗ ଇଫ୍ ଏରର ଲେଖିଲ, ତାପରେ ଡିଭାଇଡ୍ ଯଦି ତମେ କରୁଛ, ଡିଭାଇଡ୍ରେ ହିଁ ମୋଷ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ ହୁଏ କି ଡିଭାଇଡ୍ ତମେ କଲ ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ ବାଇ ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟମର। ତାପରେ ଯଦି ଏରର ଥିବ ସେଇ ରୋଟାକୁ ସେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନେଇଯିବ। ତ ବ୍ଲାଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନେଇଗଲେ ସେଇଟା କାଲକୁଲେଟ୍ ହବନି, ହବନି, ତ ମୋତେ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମିଳିଲା। ଓକେ, ଇଫ୍ ଏରର ବୁଝିଗଲା। ସାର୍ ଆମେ ବ୍ଲାଙ୍କ ବଦଳରେ ଜିରୋ ନେଇପାରିବି? ଜିରୋ ନେଇପାରିବ। ଜିରୋ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା, ଯଦି ଏରର ଆସିବ ନା, ଏଇ ଟୋଟାଲଟାକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲଟାକୁ ନା, ଏଇଠି ଯୋଉ ଏରର ଆସୁଥିଲା ଏଇଟାକୁ, ଏଇ ଦିଟାକୁ ଯୋଉ ରହୁଛି, ଏଇ ଦିଟାକୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଜିରୋ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନେଇଯିବ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ଆଇଦର ସିଏ ପୁରା ବ୍ଲାଙ୍କ କରିକି ନେଇଯିବ, ପୁରା ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିଁ କରିଦେଲା ଏଇଠି। ଓକେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରିକି ନେଇଗଲା, ନହେଲେ ସେ ଏଇଟାକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ରୋଟାକୁ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ସେ ଜିରୋ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରିକି ବି ନେଇପାରିବ। ଏଇଟା ତମ ଉପରେ, ତମେ କେମିତି ସେଇଟା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତମ ଏରରଟା ତମେ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ଉପରେ ତମେ ଏଇଥିରେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ପଳାଅ, ଇଜ୍ ବ୍ଲାଙ୍କ ଥିଲେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇଦିଅ। ଓକେ, ଯେମିତି ବି କଲେ ତମକୁ ଡାଟାଟା ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ମିଳିବ। ଯଦି ତମର ଏମିତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଯାଉଛି ଡିନୋମିନେଟରରେ, ତ ତମକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏରର ଆସିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ତମେ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବ, ଆଇଦର ତମେ ଏଇଟାକୁ ଏରରରେ ତ କ'ଣ ଦେବ, ଜିରୋ ଦେଇଦେବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇଦେଲ। ଓକେ, ବୁଝିଗଲା ଇଫ୍ ଏରରଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ମୁଁ କାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଆଉ କାଲି ଯୋଉଟା ରହିଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ, ମୋତେ ପଚାରିଲେ ନା କାଉଣ୍ଟେକ୍ସ, ହଁ କାଉଣ୍ଟେକ୍ସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ଏଇଠି ଦେଖ, ତମର କାଉଣ୍ଟେକ୍ସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ତମର ଏଇଠି ୟୁଜ୍ ହେବ। ଦେଖ, ଅର୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେବ, କାଉଣ୍ଟେକ୍ସ ମୋତେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାର ଅଛି କି ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ ମୋତେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 5 କେତେ 5 ଲକ୍ଷ କେତେଟା, ସରି 50,000 କେତେଟା ସେଲ୍ସ ହେଇଛି, ଆଉ କାହାର ଅର୍ଡର ଟୋଟାଲ ଅର୍ଡର ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 2 ଅଛି। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିନାରୀ ଭାବ, ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ ମୋର 50,000 ତଳକୁ ହେଇଛି, ଆଉ ଅର୍ଡର ସିଏ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 2 ପ୍ଲେସ୍ କରିଛି। ମୋତେ ତାର ଖାଲି ଦରକାର କ'ଣ, ସରି, ତାର ମୋତେ କଷ୍ଟମର ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଖାଲି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାର କାଉଣ୍ଟ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ନେବି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କରିବି। ଆଗ ମୁଁ କାଉଣ୍ଟରେ ଚେକ୍ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ କାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ଚେକ୍ କରିବି। ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିବା ତାର ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଓକେ, मेजर टेबल बड़ा मेजर काउंटेक्स कस्टमर टोटल ऑर्डर्स होगा नहीं कि
ऑर्डर्स नहीं हो पाया ना, बने दो ऑर्डर नंबर ऐसे करते हैं into count of page number auto details रचना auto details auto number के auto number ठीक है। तो मोर ऑटो नंबर केते टोटल उसमें टोटल प्लस के टोटल प्लस ठीक है। इसे ओके प्लस वन टेस्ट केस वन नंबर होगा टोटल प्लस प्रेजेंट ओके। ଏବେ ମୁଁ ଏଟାକୁ କହିଲି ଟେଷ୍ଟ କେସ୍ वन ଟେଷ୍ଟ କେସ୍ वन ରେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ନବା ଟେଷ୍ଟ କେସ୍ वन ଟୋଟାଲ 40ଟା ଅର୍ଡର ଅଛି କାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ରେ ଓକେ। କାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ଏଟା କରିକି ଆମେ ଏଇଟା ୟୁଜ କଲେ। ଏବେ ମୁଁ ସେମ୍ ଜିନିଷ କରୁଛି କ'ଣ କାଉଣ୍ଟ ରେ ଟେଷ୍ଟ କେସ୍ टू न्यू मेजर खाली काउंट यूज କରୁଛି। काउंट रे से नेलानी कोथपई कस्टमर नंबर नेलानी कस्टमर नंबर काई नेलानी हाँ देखो एटी कौन हला काउंट रे काई से नेलानी जेतला हमें इफ और कंडीशन लगोचे सेटा कंफ्यूज हो जाउची ओके। तो से सेटा हैंडल करि पानी कस्टमर नंबर टा को यदि करबी कस्टमर नंबर काउंट रे यूज करिया पे मोर आगुरु गोटे मेजर थिबा दरकार कस्टमर्स ओके किंतु एटा नउनी এই কেসরে তোমার কাউন্ট এক্স দরকার কোথপাই এইথরে তোমার এটা কাই নেই পারনি রো লেভেল এক্সিক্यूशन से परफॉर्म करि पारनी किंतु जदि मु सेम केसटा काउंट एक्स रे देखिबी टेस्ट केस 1 रे ये रो लेवल एग्रीगेशन परफॉर्म कला एटी रो लेवल एग्रीगेशन परफॉर्म कला से ठीक है जी। कस्टमर नंबर तो वैल्यू चेंज कर दे कस्टमर नंबर ठीक है ओके ओके। ये देखो ये रो लेवल एग्जीक्यूशन परफॉर्म कला किंतु ये रो लेवल एग्जीक्यूशन परफॉर्म करि पारनी कोन लिखुची टू मेनी आर्गुमेंट्स आर पास्ड टू द काउंट फंक्शन द मैक्सिमम आर्गुमेंट काउंट फॉर द फंक्शन इज 1। तो एठी हमें कोन कहले एठी गोटे आर्गुमेंट ताकू देले कि टोटल सेल 50,000 ऊपर हेतिबा दरकार और टोटल ऑर्डर्स लेस देन 2 हेतिबा दरकार ओके। तो एठी कोन हला सेटा हैंडल करि पालानी काहे कि ना बेसी रो लेवल एग्रीगेशन से परफॉर्म कर पालानी। रो लेवल एग्रीगेशन माने कोन आमे जदी एठी देखिया कि से रो बाय रो वाला এটা कस्टमर टेबल टेस्ट केस ना टेस्ट केस वन टोटल सेल्स टोटल ऑर्डर्स टोटल सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल আছে ऑर्डर डिटेल्स देखो टोटल सेल्स ପାଇଁ ସେ କଣ କଲା ନା ସେଇଟାକୁ ନେଲା ଆମେ ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିଛେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଡର୍ड ଇନଟୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଚ୍ ରାଇଟ୍। ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ ଆମର କ'ଣ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ ବାହାର କରିଛେ ओके। तो सीए ना कौन कला ना काउंट एक्स टोटल एमती गोटे गोटे रो जाकि चेक कला कि कहार टोटल सेल्स एतिकी अछि 50,000 रु कम अछि ओके आउ कहार ऑर्डर जो क्वांटिटी ऑर्डर लेस देन 2 अछि ओके लेस देन 2 कहार अछि तो सेटा से चेक कला चेक कर साला पर लेस देन 2 एटी कहार नहीं तो से कौन नहीं छी हमरो टोटल सेल्स र वैल्यू नहीं छी 50,000 तळे कहार कम अछि तो टोटल सेटारू हमको मिलला कोन एटा कि 40टा अच्छी केस जोटार वैल्यू हमर 50,000 तळकु अछि ओके। एटा बुझियला ना काउंट एक्स हम केमती यूज करले काउंट कोच पे यूज करलेनी काउंट जेतळे हम यूज करछे से रो लेवल एग्रीगेशन परफॉर्म कर परनी रो लेवल कैलकुलेशन परफॉर्म करि परनी कोन लिखुची मैक्सिमम आर्गुमेंट इज 1 किंतु काउंट एक्स रे हमें एई सेम जिंसटा यूज कर परिबा इरेस्पेक्टिव हमकु आर्गुमेंट माने केतेटा आर्गुमेंट आ भितर पास करछि सेटार फरक पडिबन देखु
सी रो बाय रो कैलकुलेशन करके नहीं कि हमको रिजल्ट देखो बुझेगा ना काउंट आउ काउंट एक्स डिफरेंस। ये सर ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆର ନୋଟ୍ସ ବନେଇକି ପଠେଇଦେବି ଏଇଟା କାଉଣ୍ଟ ଆଉ କାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ର ଓକେ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦବ କାଲି ଅର୍ ଦେଖିବା ଅର୍ ତ ଅର୍ ବୁଝିଲ ତ ନା ଅର୍ କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେଲା ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ ଚେକ୍ କଲେ ଅର୍ ଆମେ ଚେକ୍ କଲେ କି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 2 ଅଛି ଓକେ ଏଇଟା ମୁଁ ଯଦି ଏଇନା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି କଣ୍ଡିସନଟାକୁ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଅର୍ଟା 2 ଅଛି ନା ମୁଁ ଏଇଟା ଅର୍ଟାକୁ ଟୋଟାଲ ଅର୍ଡର୍ସ ମୁଁ 20 କରିଦେଉଛି ବଢ଼ିଗଲା और कंडीशन ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କଲି ବଢ଼ିଗଲା ଏଇଠି 20 କରିଦେଲି ନା ମୁଁ और कंडीशन 50 କରିଦେଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ହେଲାନି କାହିଁକି ନା 50 ହେଇପାରୁନି ଇନକରେକ୍ଟ ଡ୍ୟାଶ ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି ଡ୍ୟାଶ କ'ଣ ଇନକରେକ୍ଟ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ହଟେଇ ଦେଇଛି 50 ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନା 117 और कंडीशन ଅଛି କ'ଣ ଚେକ୍ କରିବ କି ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ ଯେମିତି ତମେ ସିକ୍ୱେଲ ଅର୍ ଲେଖୁଛ ସେମିତି ହିଁ ଅର୍ କଣ୍ଡିସନ ଏଇଠି ଓକେ ଅର୍ଟା ଆମେ ଏଇଠି ଖାଲି ବାହାରେ ଲେଖୁଛୁ ଆଉ କମା ଦେଇକି କ'ଣ ଆମର କଣ୍ଡିସନ ସ୍ପେସିଫାଇ କରୁଛୁ कि एटी काउंट एक्स आम नेलु काउंट एक्स मु को टेबल नौ देख आउ थे बुझे दूसरी है काउंट एक्स मु नौ को टेबल कस्टमर टेबल काउंट एक्स नेली मु कहीं कस्टमर टेबल सब जिन अच्छी कस्टमर कस्टमर नंबर सब कस्टमर टेबल अच्छी तो कस्टमर टेबल मुझे काउंट एक्स नेली तापर मुझे लिखिली इफ कंडीशन इफ कंडीशन खाली सेम लिखा है जदि ए भितर नथिबो तो सेटा ब्लैंक हे जिवो कंडीशनटा ओके एल्स कंडीशन माने तमर इफ कंडीशन पर सेटा ब्लैंक हे जिवो जदि एइथिरे स्पेसिफाई कर नथिबो एई दीटा जिंस रे तो सेटा से ब्लैंक नहीं जिवो हला तो मु एना आ भितर काउंट कोन करछि ऑरटा मु बाहर लिखिली हम पावर बीआई रे ऑरटा बाहर लिखा हुए तमे सिक्वेल कोन लिखुछ टोटल सेल्स लेस देन 50000 और टोटल ऑर्डर्स लेस देन 50 तो मु हम पावर बीआई रे कोन होछि हमें से ऑरटा को बाहर लिखुछ ओके तो और मु बाहर लिखिली और कंडीशन बाहर लिखी मु दीटा कंडीशन एटी स्पेसिफाई कली कि टोटल सेल्स मोर लेस देन 50000 हेतिबा दरकार आउ नहले और आइदर एटा नहले टोटल ऑर्डर्स 50 हेतिबा दरकार जदि एई दुईटा कंडीशन रे मोर वैल्यू किछि अछि ताहले मु कोन करिवि तार कस्टमर नंबरटा कैलकुलेट करिवि काउंट करिवि ओके आउ एटा रो बाय रो कैलकुलेशन हबो एठी आर मिलला देखो एमदी भाबिने एटा गोटे अछि एठी मु देखिली मोर कोन एटा टोटल सेल्स मु देखदेली आर 50000 तळगु अछि एटा हला और सी चेक कला और चेक करबेन काना एटी स्पेसिफाई यूज तो और चेक करूनी जदि एटी फॉल्स हे गला ताल सी तळ स्टेटमेंट को जीवो लेस देन 50 अछि कि नै देखिया बे तर एटी मोर स्पेसिफाई हे गला मु एटी 1 वैल्यू नै गली ओके एटी मु गोटे काउंट कली तापर से एमदी स्पेसिफाई करी आसला तळगु आसला तापर एटी ताको आ गोटे कंडीशन मिलला कोन 50000 नौनी से लेस देन 80 50 अछि मोर और टोटल ऑर्डर्स धर 36 अछि तो एई 36 टा से आ गोटे काउंट कला तो सेठी 2 गला तो इवैल्यूएशन टा मोर ना केमती होची रो बाय रो से करी जाउची एमदी काउंट से कोन करतला गोटिए ही कॉलम जो थिला गोटिए कॉलम ऊपर से काउंट कर देला बुझियला काउंट और काउंट एक्स रो डिफरेंस जेमिति हम yes सम और सम एक्स रे पढुतले सेमिति काउंट और काउंट एक्स काउंट कोन करिवो गोटिए कॉलम ऊपर कोन वर्टिकली ताकू का तार काउंट दे दवा हमकु काउंट वैल्यू जा भी थिवो काउंट एक्स कोन करिवो हमरो मल्टीपल आर्गुमेंट्स पे से गोटे गोटे रो बाय रो इवैल्यूएट करी जीवो एठी आर कंडीशन स्पेसिफाई होला आर गोटे काउंट होला एटा हलानी मना कर देला एटा मना कर देला एटी हलानी मना कर देला एटी 2 हे गला तब एटी आसला एटी तार कंडीशन सैटिस्फाई हे गला तो ये कोन कला एटी 3 नै गला काउंट बुझला काउंट काउंट एक्स और काउंट ए ହେଲା ତ ଏତିକି ବୁଝିଲେ ଆଜି yes sir ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି ଥାଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା ଆମର ଟେକ୍ସଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖିବା